Y buenas. Se me ha hecho un poquito tarde. Un poquito bastante tarde, la verdad. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno. A ver... Ahí está. Bueno, no me acuerdo exactamente dónde me quedé. Yo diría que habíamos hecho ya casi todas las secundarias que nos dejaban hacer. Y... No me acuerdo. No me acuerdo dónde estoy. He de encontrar en las colonias Cali la entrada a la galería. En el campamento de Prisbalice encontré una pila de Groschen bastante grande, que el maestro ingeniero Pfeiffer acabó descubriendo que eran falsos. Eso no solo es un crimen capital contra la corona, sino también la prueba de que en Rataje hay más de lo que se ve a simple vista. Vale, estábamos buscando a los que... ¿Cómo se dice? Falsificadores, digamos. Vale, y había que buscar una entrada por aquí arriba. Ok. Supongo que conseguirle... Habrá pensado que se ha equivocado. What have we got here? What the hell was that? Hostia. To arms! Get over here! Toma. Joder, me están inflando, Over here! Where is everyone? Quick! Pero ¿cuánta gente hay aquí, tú? Nada, que me han conseguido meter aquí dentro. Joder, vaya leche se ha llevado. La verdad es que cuando estás peleando con otro, flipa, ¿eh? Cómo cambia la cosa. Toma, muerte piadosa. Vale. Vale, acaban muriendo casi todos. Hostia, macho, vaya la que salió aquí en un momento. No entres aún, coño. No sé si me está esperando o no me está esperando, la verdad. Pero bueno, vamos para adentro. Por cierto, ¿por qué? Ahora, vale, vamos para adentro, que me parece a mí que no sirve de nada esto. Estar aquí haciendo el gañán. Sí, podía haberse esperado y haber dicho, oye, entramos cuando tú quieras. No. Joder, macho, ¿pero que está corriendo? Madre mía. Tendría que haber entrado con él. Vale. Pues suerte que va a tener. Si es que no se ha encontrado con un grupo y lo revientan. Jesus Christ. Who are you and what are you doing here? I'm here at the command of the royal hetman, Sir Radzig Kabila. And who's he? That's no concern of yours. I'm
I'm sure we could come to some sort of agreement. I have plenty of coin. We can come to an agreement that you'll keep your mouth shut. Please, don't take this personally. Wait! What? Do you want to do it? Be my guest. It gives me no pleasure. You can't kill him. I have orders to take him to Ratai. That is unfortunate. I have orders to kill everyone involved in this business. You can't do that. I have no choice, as you are aware. No me joda, voy a tener que pelear contra este. You want to kill him. He may have valuable information. For that exact reason, my master does not wish this man to fall into the wrong hands, especially those of Radzik Kobila. You can tell your lord the man is dead. He'll never find out. But he will. Or do you think you can lock this man away from sight until Judgment Day? Why not? Do not be naive, boy. Look around you. This land swarms with rats and snakes, especially now. There is no secret that is not for sale. If I let you have him, my own head will be on a spike before the month is out. You don't have to go back to the Rosenbergs. How do you know about the Rosenbergs? Master Fayfire recognized the writing on your letter of passage. Just as I said, there is nothing safe from prying eyes in this land. And where would you suggest I go? Into Sir Radzig's service. He needs people like you. Venga, seamos coleguitas. Out of the question. If he learned of all that I did for the Rosenbergs, he would hang me from the nearest tree. But you are right, I do not have to return to the Rosenbergs. In fact, I can. Why not? I am a knight without a crest, without allegiance. No one was meant to know whom I serve. If the Rosenbergs hear that I have been found out, they will see to it I vanish. They cannot afford to be associated with me. Where will you go then? Where the road takes me, as I have many times before. Farewell, Henry. Auf Wiedersehen. Vaya. ¿Cómo se piran? Una pena. Hola, sí, Fred. Buenas tardes a todos y a todas. Sobre todo a Mazinger Z. ¿Por qué Mazinger Z hoy? No entiendo nada. ¿Por qué toca hoy Mazinger Z? Please, please. I'm sure we can come to some sort of agreement. You can talk all you like, but not here and not to me. Let's go. Let's go. Master Fayfire is very keen to meet you. Good work, Henry. Thank you, Master Fayfire. It wasn't easy, I can tell you. I'll take some men and have a good look around there. And what should I do? You should get some rest and go to Rattay. In the meantime, Sir Radzig will have this wretch questioned. Maybe he'll get something useful out of him. All right. I'll see you in Rattay then. Hace frescor. Porque salen dibujos animados en las 5 sagas y en 3D. ¿Cómo que sale? ¿Cómo? ¿Salen dibujos animados las 5 sagas? ¿Pero que van a salir, te refieres? ¿O algo así? ¿O...? Vale. Vamos a ver si ha aparecido alguna misión secundaria. Que es muy probable que no. Yo quiero imaginar que las misiones secundarias del juego pocas deben quedar, ¿eh? Porque... ¡fua! Si no, vaya pedazo de curros han pegado. Sí, no hay ninguna misión secundaria más. ¿Qué cosas? Bueno. Ven aquí. Amigo troyano. Oh. Guarda la antorcha que pareces un poco tonto. Con la antorcha así. Hostia, ahora que lo pienso. Joder, la verdad es que
Ya van un par de veces que hago una misión, nos cargamos a un montón de peña y no me dejan rebuscar entre los cadáveres, ¿eh? Esto no me mola. No me hace gracia, ¿eh? ¿El caballo lleva algo? No. No lleva nada. A ver, maldad de... Bueno, espérate, voy a pillar esto. A ver si puedo reparar alguna cosa. Pues sí, alguna puedo reparar. Wow. Creo que debería vender esas, porque no veas. Esto creo que debería incluso venderlo. Mover a caballo. Hola, Seo, ¿qué tal? Llego tarde, pero veo que apenas... Sí, yo también se me ha hecho tarde. Empiezo a las 5, normalmente intento empezar a las 4, 4 y media, pero es que cada día empiezo más tarde, macho. Se me acumula todo, tío. La vida se me acumula. Todo es acumulable. ¡Ah! Llego tarde. Es hora de dormir. Casi, ¿eh? Casi. Es hora de dormir. ¿Por qué no llevo flechas? Flecha de distancia mejorada. ¿Por qué no tiene daño esta flecha? Además, ni siquiera tiene precio. Hey, lad. Voy a dejarla porque no sé. Qué raro, tío. Vale, la siguiente misión. A ver si deja ya de abrir esto, por favor. Volver a Rataje y hablar con Raditz. Bueno, voy a ir ahora. Y si eso ya... Luego... Buenas gentes. Está acabando. Ya nos vamos a dormir, Seo. A ver si vuelvo a recuperar un poco el horario que tenía antes, porque, madre mía. No me estoy refiriendo realmente a los directos, sino que es que últimamente me estoy acostando a las 3 y las 4 de la mañana leyendo, mirando el móvil y haciendo el mongolo, tío. Y... madre mía. Así es como al final se acaba en la miseria. Bueno, por lo que parece está ahí arriba. Hola. Mucha gente aquí, ¿no? Yo, mal, ¿eh? Me estoy despertando. Antes me estaba despertando todos los días. No me huyas. A las... Me despertaba a las 6:30, así, me iba a andar. Y ahora me estoy despertando a las 11, a las 12. Cada vez peor, tío. Vale, perfecto. Eso haces otra vez directo de madrugada, al menos una vez al mes. There's the man. Good work, Henry. Thank you, sir. A mí en realidad me gusta estar despierto por la noche, pero noto que se me va todo. Se me da resistencia. Whatever you command. Jezek refuses to talk to us. The stubborn bastard's asking to see you. Me? Me? Indeed. Indeed. Normally I'd send for Captain Burner to beat it out of him, but then I told myself that if he's so keen to speak to you... I'll try to get something out of him. Where is he? He's locked up in the tower. Bernard will give you the key. Very well, sir. Me voy a tener que ir hasta allá arriba a pedir la llave. Tío, por favor, estoy encerradísimo. Vale, ya no. ¿Dónde se supone que está Bernard? Uf, tío, el movimiento de algunos
NPCs son... Bueno, algunos. Cuando están sueltos por ahí no pasa nada, pero cuando se juntan con caballos y historias, no veas. ¿En serio? ¿Me tengo que ir hasta aquí arriba a pedir esto? Joder, con el torneo de rataje. Estoy del torneo de rataje. Ah, sí, el de la llave está en la quinta leche. Y luego tengo que volver otra vez para acá. Qué grandes son, ¿eh? Qué grandes. Vale, me he metido... Muévete. ¿Qué pasa? Ya. Por aquí. Por lo menos no está en el campo ese ahí puesto al lado de un palo. Como está siempre, esperando a que la gente vaya y le diga: por favor, ¿puedes enseñarme a pelear? Uf, peor está aquí. Dime por favor que no se va a hacer de noche y se ha pirado. Oh, pues sí. Una cosa que tendrían que haberle metido al juego es que pudieras... Tío, en serio. Que pudieras saber dónde está la gente en diferentes niveles. Coño, se está durmiendo ya. Bueno. Da igual. I need the key to Yazek's cell. So Radzig let him have his way in the end. Qué hombre tan amable. ¿Te imaginas que ahora voy, que es hora de dormir? Y como y a lo mejor el tío, el prisionero está durmiendo, no me dejan hablar con él. O sea, él mismo no, me dice: no, lárgate. No me extrañaría. Don't take it that way. He probably wants to talk to me because he reckons he can hoodwink me. But that's where he's wrong. ¿Cómo sé lo que hay que decir, eh? Here's that key. Thanks. ¿Cómo lo sé, che? Goodbye. Vale, tenemos las llaves. Que lo más probable es que podría haberlas abierto, pero... O sea, con ganzúa o alguna mierda, pero prefiero no liarla. Hola. Yeah. Rafa ayer me dijo que estaba más o menos a mitad de la historia del juego. La Virgen. ¿Era aquí? ¿Puede ser? Nunca había visto este sitio. O aquí. Aquí es. No ha metido la llave. Qué bien estás aquí, Por lo menos no parece ni que haya humedad. Well, finally, I've had quite a wait. Why do you want to talk to me, of all people? You brought me here. You should consider it an honor. If hanging around in a damp dungeon with a condemned man is your idea of honor... You're not seeing the bright side. You can be the one who uncovers a conspiracy against the king for your master. You don't get an opportunity like that every day. It did cross my mind, though, that it might be nice to get some assurances for my cooperation. After all, I'm the one the Margrave unjustly declared the scourge of the land and expelled from Moravia. They even pulled my beautiful castle down. It was the necessity of making a living that forced me to take some liberties. Do you really want to question the authority of the Margrave? I've always been loyal to the crown, but what can I do when the Margrave stole my fief? That's not why we're here. I don't care about your conflict with the Margrave. It's your crimes against the king I'm worried about. The king you say you've always been so loyal to. Very well, ask me anything you want. I won't be obstructive. What I want to know most of all is who's behind it.
Who were you making those forgeries for? Do you think I couldn't have handled it all myself? I'm not trying to insult you. It's just not a job one man could do alone. All right, the way it began was I was short of coin, as usual. So I let those crimps in Sasau recruit me. Recruit you into what? I didn't inquire too much. In this business, you don't ask too many questions. But when they found out I wasn't just anybody, they put me in charge of the counterfeiting. A foreigner by the name of Eric gave me instructions. But for sure, he isn't the chief. And there's someone highly placed at the monastery who's mixed up in it too. But I don't know who. How did you come to hear of all this business? I met some old friends in Colleen a few months ago, and they said they were heading for Sasau, that armed men were being recruited, and they'll hire anyone. Yo también estoy corto de monedas usualmente. What? ¿Qué ha pasado, Seo? ¿Estás corto de monedas? ¿En el juego o en la vida real? Old friends? Who were they? Just a couple of brigands. We used to ambush the Margrave's messengers in Moravia together. Nice friends you keep. I was in dispute with the Margrave. A Margrave. man in my position finds himself mixed up with all sorts. And then what? Rapota and I had been living off stale crusts for a month, so I wasn't going to turn down the chance of work, honest or otherwise. We rode to Sasau and met with the recruiters. It didn't take long to realize I was a nobleman fallen on hard times, not some common peasant. Can you get to the point? Well, they introduced me to this Eric, and he told me what was needed. They set up the workshop, got the men, the supplies, everything. Ah, vale, pero porque tú lo que tienes son billetes, entiendo. O sea, claro, las monedas son para pordioseros, ¿no? Gentuza como yo, ¿no? Gente de los caminos. Entiendo. Crimps. You're telling me this Eric is recruiting armed men in Sasau? Well, it seems so. I was giving the recruiters some of the coins to do it. Menester. Fake ones, of course. Where can I find the recruiting gang? That's tricky. It was my friends who led me to them. We met with them in the woods next to Sasau. It's about who you know, as always. You said you gave them money. Where was that? They'd ride to the mine gallery to see me. I don't suppose you'd find them there now. If you say so. This Eric, you reckon he's not the one in charge? He puts on airs, but he's just a naive young pup. And he's always going on about his lord, though he never mentioned him by name. Where can I find this Eric? You must have had some meeting place. He used to come to the workshop unannounced. And after what's happened, I doubt he'll be showing his face there again. Aunque si eres de España solo vas a poder pagar con tarjeta todo. Porque solo... A ver, yo pago con billetes y monedas. ¿Qué pasa? ¿Es que van a quitar los billetes y las monedas y no me he enterado? Me dejan todo gratis a mí. Ah, vale. Claro, normal. El príncipe de la locura, o no sé qué, de Warhammer 40.000, pues normal. Háblame del dignatario del monasterio, ¿eh? This highly placed person at the monastery. What can you tell me about him? I've no idea who he is, only that he's no small fry. After all, he handles the exchange of the forgeries in Passau. I see. Is there anything else at all you can tell me about him? No, he was supposed to supply me with materials too, but he backed out. Eric said he probably got cold feet. ¿Ya está? That'll do me for the moment. Will you put in a word for me with Sir Radzig? I'll swear allegiance to him if he'll have me. I'm sick of being a renegade. I can try, but I can't promise you anything. Seguro que le vas a encantar. Ah, por cierto, a ver, no sé quién está ahora mismo, aparte de Siegfried y Seo en el chat, pero ¿vosotros acordáis que hace unos días bloqueé a un tío porque me olía mal? O sea, dijo una cosa, algo rollo de que, ¿cómo me llamaba? Que le daba pena o algo así, o le daba palo llamarme Morsa, porque así es como le llaman a un niño gordo
a un amigo gordo, a un niño gordo de su escuela. ¿Os acordáis de eso, no? Que yo dije, lo veté, lo bloqueé del canal al instante en cuanto lo vi. Aparte, bueno, pero antes alguien había dicho algo de una cervecería, porque yo juraría que eran dos, lo que pasa es que solo bloqueé a uno, el otro no me di cuenta bien. Pero alguien dijo algo de una cervecería y yo ya dije, uy, aquí noto algo raro. Mirad esto. No, esto no. Esto. No sé si se verá bien, la verdad. ¿Se ve más o menos bien? Bueno. El que bloqueé el otro día era este. Este de aquí. ¿Veis el nombre? Rube CHSTN. Y dijo algo rollo, sí, guay, una tienda de cervezas. Este no es el que me preguntó por la tienda de cervezas. Quiero saber quién es, porque seguramente voy a intentar, donde lo vea, o sea, lo voy a vetar porque seguramente es rollo con pinche. Vale. ¿Cómo que hola? ¿Qué te pasa, Seo? Bueno, pues eso. En julio no vas a poder sacar dinero de cajeros. Eso luego me lo tendrás que decir. ¿Hay dos SEO? No sé, estoy aquí un poco... Me ha dejado loco. Es que SEO hace cosas raras a veces. Bueno, pues eso. Por cierto, ¿alguna vez te dijeron que te pareces a Torbe? O sea, no me jodas. Eso lo dijo ya antes. Yo dije, bueno, lo dejé porque... Lo dejé porque sé que al final se iba a delatar, como siempre acaba haciendo esta gente. Y esto, encima, uno de los que me lo dijo, también me dijo exactamente lo mismo. Oye, con ese bigotín, ¿cómo te apañas para bajar a la piloñesa? Eso ni siquiera lo entiendo. El chaval no sé qué coño le pasa en la cabeza, no entiendo eso. ¿Cómo te llamas? Es que me sabe mal llamarte Morsa, porque es como llamamos al gordo de mi cole. Ahí ya lo bloqueé, ya dije, va, tío, yo ya paso. Bueno, veis el nombre, ¿no? Rubich. Vale, espérate un segundo. Pues si... Esta es la pantalla de vetos que tiene esta plataforma, Twitch. Si nos vamos abajo, esta es toda la gente que he ido vetando en el canal y sale un chat con todo lo que han dicho, ¿vale? Si te bajas hasta aquí abajo, o sea, al principio de que yo empezara a hacer directos, mirad este nombre. Rubas Chastona. Tal, te queremos, aunque tengas alopecia y obesidad, te queremos. Durante este tiempo, hace 4 años, durante este tiempo se crearon al menos 20 o 30 cuentas, uno o varios chavales, con este rollo todo el rato. Unos entraban, nada más entrar insultaban, y otros se tiraban un rato haciendo el mongolo por aquí, hasta que al final pues se delataban, porque si no insultas al final no tiene gracia. Entonces, ¿para qué estás haciendo esto? Pero fijaos en el nombre, ¿eh? Rubas Chastona. O sea, es que es el mismo nombre, viejo. Es el mismo nombre. Voy a ponerlo aquí en el traductor de Google. Loco, este es el nombre que bloqueé ayer. No puedo... Espera. Aquí. O sea, no me jodas. Rube CHSNT. Ruba CHSTN. Después de 4 años me vuelven notas. El mismo nombre. Eso no es, yo creo que es 100%, ¿no? Bueno. Yo diría que es 100%. Sigamos con nuestro rollo. 4 años después. Es que la peña, macho... ¿Qué te pasa, Seo? Siempre igual, ¿eh? Con tus cosas raras. Hay que estar enfermo, ya ves. Pero mira que me lo olí al instante, tío. En cuanto dijo lo de Torbe y lo de la cervecería, dije, no me lo puedo creer que después de 4 años... ¡Pum! Yo digo, hombre, tiene que serlo. No, a ver, que se ya, si fueran Rubén y Ruban, diría, bueno, vale. Pero luego CHS y TN, joder, es que no me jodas. Gracias por abrirme la puerta. Pero loco. Vaya tela, tío. La peña es que... después de 4 años... El caso es que había otro, y tengo que buscar el directo que es el que me preguntó por la cervecería, que estoy seguro que... Era coleguita o el mismo tío o algo así. Y tengo que verlo porque me gustaría también hacerle un buen vetillo para que no vuelva a entrar nunca.
Es que me he puesto a mirar la peña que he ido vetando con los años, que no es mucha realmente. Y posiblemente más de la mitad son cuentas que hoy en día ya ni existen, que se ve que el mismo Twitch las ha cerrado. O sea, mira si tenía también yo... Tal, informar a Sirray. Yo creo que primero vamos a ir a dormir, ¿no? El mismo tío. No os pongáis variaciones de un nombre que ya habéis usado, porque es que se os pilla rápido. Un día pondré todas las perlitas que en esa época me comentaban ahí en el chat. Si es que me apetece. Un día os los pongo si queréis. Se tiraron, no sé, 1 o 2 semanas, 20, 30 cuentas creo que yo acabé bloqueando. También es verdad que muchas simplemente aparecerán ahí, pero no pondrá lo del chat, porque una vez que Twitch los bloquea, los tira a patadas, lo del chat se elimina. Muy bien, Seo. Oye, Seo, tú no serás parte de esa gente, ¿no? Que eres un agente del caos. A ver si vas a estar aquí durante años infiltrándote en el canal para un día soltar la bomba. Eso va por eso, tiene como 48 nicks iguales. Sí, un poco también va lo de cuidado con los nicks, pero no. A ver, no, para nada. Vale. ¿Y Silfred? Ahora voy a preguntar a cada uno que entre. No puedo dormir más. Pues vaya. Vaya por Dios. A cada uno que entre. Oye, tú no serás... Es que tiene el mismo... Cuando lo... Es que encima lo vi... Y yo tengo muy mala memoria, pero vi el nombre y dije, a mí este nombre me suena, tío. Increíble. Durante 2 semanas creándose cuentas dando por saco. Qué pena que no puedas conocer a esa gente en persona, tío. Qué pena, tío. Tío. A ver, hace fresco, pero como para estar con la nariz así, creo que no hace tanto. Nunca dudaré de mi buen SEO. Por cierto, ¿ayer estuvo aquí Binks? Porque diría que no, ¿eh? ¿Es posible que lleve 2 días ya faltando? Aquí pasa algo, ¿eh? Voy a tener que llamar a su familia para preguntarle si le ha pasado algo, ¿eh? Aquí... A mí es fácil cogerme. Siempre estamos pegados, Rafa y yo. Así sabes si soy un nick pesado o soy yo. Ah. Ay, pobre Silfred, que a punto estuvo de ser bloqueado el primer día que estuvo aquí. Propietaria. Pobre Silfred. Que a puntito estuvo. Oye, quiero bañarme. Rafa, pues como habré empezado tarde, pues supongo que habrá dicho que no iré a hacer directo. O tiene cosas que hacer como las personas normales. ¿Puedo? Gracias. De todos los años que llevo en internet, lo mío nunca fue molestar a otro. Siempre la he llevado tranquilo. Eso está bien. Perdón, ¿me puedo duchar, bañar o algo? ¿O es que es muy pronto? Ah, puede ser que sea muy pronto. Mañana empezamos Hogwarts Legacy. No se lo ha creído nadie, ¿verdad? El primer día me pasé mucho con Rafa. Bueno, y yo, a ver, para ser sinceros, de general te metes incluso hoy en día bastante con él, pero también es que se toma las cosas un poco a la tremenda, ¿eh? Algunas. Un poco demasiado a la tremenda. También es verdad que a veces escribiendo por un chat no tampoco tienes por qué entender todo lo que quiere decir una persona, pero... Lo justo hubiese sido un baneo por tu parte, me lo merecía. Pues posiblemente. Posiblemente. Y es raro, no sé por qué. Supongo que a través de... Como yo sí que tengo ese poder de ver a través del chat y leer en el alma de las personas. La verdad es que no, pero no sé.
Supongo que fue una cosa curiosa. Eso me lleva a pensar cuánta gente puede ser que haya baneado por alguna tontería que haya dicho, que en realidad yo creo que cuando baneo suelo hacerlo por algo muy concreto y algo que me huelo que va a ir a más. Pero bueno, eso me da a pensar que a lo mejor alguna vez he baneado a alguien que... No digo que no se lo mereciera en ese momento, pero que a lo mejor luego no hubiera hecho el gamba. Pero me extraña, porque es verdad que he estado viendo casi todos los vetos y leyendo las cosas que ponían muchos de ellos... O era peña que se dedicaba a hacer un spam horroroso. Ya no estoy hablando de páginas porno y cosas así, que las hay ahí. O de compra de viewers. Me refiero a dar un por culo increíble, a intentar meterte algún spoiler, a insultar. Y es que no he visto ninguno que no sea rollo... No sé. Uno que me metió un spoiler en Prey, en el juego, que se mosqueó con... En realidad no le baneé por el spoiler, le baneé porque me empezó a decir, conmigo, no te, bájate esos humos, no sé qué, no en cuánto, que la otra vez te spoilé en el Assassin's Creed y no dijiste nada. Y yo, pero será imbécil. Y lo bloqueé, claro. Ese, pues a lo mejor no es un mal chaval, pero es que me huelo que iba a seguir haciéndolo. Porque es que sé que ese tío lo hacía. Además, hasta él lo dijo. Me lo hizo en Assassin's Creed y en otros. Y se lo dije, tío, para allá, que siempre estás haciendo lo mismo. De repente, o sea, me metías spoiler sin que, intentando que pareciera que no era un spoiler, ¿sabes? Pero bueno, yo siempre estoy ojo a visor. I'd like to. And what is it? Por lo demás, yo diría que todos se han llevado un ban bastante justo. Un día lo veremos. Get myself fixed up a bit. Have a bath and get my clothes washed. El de los zombies había uno que no para de decirte de todo, me tenía frito. El de los zombies. Hostia, ahora mismo no caigo. Pero decirme de qué, de cosas gilipolleces o cosas del juego. Es que ahora mismo no... Ah, es que vas a ver. El anterior a este. Ah. Sí, pero ese seguramente... Ese me imagino que no lo bloqueé. Simplemente pensé que era el típico chaval. Pasa que ahora mismo no sé quién me estás diciendo exactamente. Sé que había alguno, pero no creo que lo bloquease. Más que nada porque he mirado hoy la gente que he bloqueado y los chats y no, ahí no estaba ese. Pero sí, lo típico. Juegas a una cosa, viene el típico que sabe mucho del juego y quiere demostrarlo, y cuando terminas de jugar a ese juego, desaparece. Y me he vuelto a pasar el castillo. Esto es lo que pasa por haber dos castillos en el mismo sitio. Imaginad en mi ciudad que hay dos castillos. Me vuelvo loco. Siempre me he planteado mucho eso. ¿Debería banear a la peña que viene a dar por saco con todo lo que sabe de un juego? Pero al instante. Hay gente que no tiene tampoco la culpa, o que a lo mejor no pretende hacer eso tanto, pero es que hay algunos que se les nota demasiado, ¿eh? ¿Está en esta torre? Creo que sí. Tío, esto es un horror subir por aquí, ¿eh? ¿Pero qué dices? ¿Pero no está aquí este? ¿Pero y entonces? ¿Cómo entro aquí? ¿O cómo hablo con este hombre? No entiendo nada. Me he convertido en detective morsa. Pues nada, está ahí. No sé si tendré que... Ah, míralo, viene por aquí. Pues menos mal que has bajado tú, porque no me dejaban entrar. Ah, pues nada. ¿Te alegra? ¿Podemos hablar o qué? So what have you learned? Cosas. All sorts of things. Un montón de cosas. There's some foreigner called Eric behind the counter. Ay. And someone highly placed at the monastery. The monastery? Really? That's what Yezhek claimed. So it's worse than I thought. If this is true, we'll have to proceed with the utmost caution. Why? Can't we just go to the monastery to investigate? No. If the church is truly involved, I have no authority. Qué ridículo, tío. So what will you do? I'll have to think about it. It won't be an easy nut to crack. I'll have to consult with Hanush. And what of this
Eric. Who is he? I don't know, but he's recruiting armed men in Sasau and forming an army. Damn. Coño. So it looks like Pribyslavitz wasn't the end of it. It most certainly wasn't, sir. And what's more, Sir Jezek is convinced this Eric is only a go-between, and there's someone bigger behind him. You should return to Sasau and take a closer look at those recruiters. If they're going to attack, we must find out sooner than last time. It might not be as straightforward as that. Sir Jezek didn't know them and has no idea how to find them. You'll have to manage somehow, my lad. Don't tell me there's an armed force amassing here and nobody knows anything. Go to Sasau and try to find them. I think I know where I could ask. I helped at the infirmary in Sasau, and there was a wounded man there by the name of Thomas, a suspicious type to say the least. He might know something. Good. I'd rather see you seeking out better company, but that can't be helped. Whatever you do, be careful, Henry. And best not mention my name. It would attract unwelcome attention. What we want is for the crimps to take you for just another village lad they can lure into their gang. All right, sir. I'll try to blend in as best I can. I know I'm asking a lot of you, but I know of no one else who could help as much as... Porque soy el protagonista del juego, artista. Sir, Mierda. there's one more thing. Sir Jezek went with me without resistance, because I promised him he could come to an agreement with you. My boy, my boy. You make promises in my name? That could turn out very badly for both of us. But, if it can prevent bloodshed, why the hell not? We may well come to some arrangement after all, but I can't say yet what will become of him. You'd better run along. As you command, sir. He perdido reputación porque soy tonto del culo. Sabía que iba a perder reputación, pero es que soy tonto del culo. Es curioso, los días que SEO ha entrado a primera hora han desaparecido Mins y Rafa. La verdad es que... o son los mismos o los ha secuestrado de alguna manera que no entiendo. Así que aquí hay... Ahora va a resultar que solo me sigue una persona con 5 cuentas. Silfred, Seo, Rafa, Minx y Susi. Porque lo demás, ahora mismo no recuerdo mucha más gente que pase por aquí. Eso sería muy turbio. A ver, han habido cosas... joder, en el canal de Bas Fernández pasó una cosa bastante turbia, que supongo que lo conté ya hace tiempo. Y encima, con un moderador suyo, moderadora suya, que le seguía desde 200 millones de años. Que supongo que lo conté hace tiempo. Eso, joder, más turbio que eso yo ya no sé. Mira, una historia... secundaria. Hostia, lo que ha pasado aquí. Madre mía. Vale, ha salido ahí una secundaria que voy a hacer ipso facto. Aquí no hay nada. Aquí no hay nada. Aquí no hay nada. Aquí no hay nada. Y así nos quitamos las secundarias rápidamente. Que están interesantes, pero hay que terminarlas. Sería muy, muy turbio. Vale. Venganza y furiosa cólera. Vale. Ya. ¿No conocéis esa historia? Pues... básicamente... Yo he estado mucho en el... Últimamente no estoy en el canal de Bas Fernández porque hacemos directo a una hora muy parecida y no tengo... No puedo. No tengo tiempo o incluso estoy haciendo otras cosas. Pero yo cuando estaba allí, conocí a ese moderadora, mejor dicho. Y te lo juro que durante mucho tiempo que yo estuve en ese chat, había veces que decía cosas que yo decía, a mí esto me parece raro. Algo que decía y yo decía, a mí esta persona me parece que es algo turbia. Porque a veces decía una cosa y un mes después le escuchabas diciendo algo que era como completamente lo contrario o no tenía sentido. Como que trabajaba en una cosa... pero a los 2 meses estaba diciendo que se dedicaba a otra cosa que no tenía sentido ninguno con la anterior. Y te quedabas diciendo, hostia, aquí pasa algo raro, tío. Y lo notaba, no decía nada y tal porque yo pensaba, serán imaginaciones mías. Era una especie de sexto sentido raro que se activaba que yo decía, esto es muy raro, tío. Pero vamos, no decía nada porque decía, serán chorradas mías. Pero no lo entendía. Como que un día decía que era soldado y otro día decía que estaba... trabajando en no sé dónde, qué país, haciendo 9 quinto. Y yo decía, una cosa rarísima, tío.
Y nada, con el tiempo el tío, por unas cosas que dijo, porque él también lleva mucho tiempo mosqueado, por unas cosas acabó descubriendo que no era una mujer, era un tío que se hacía pasar por una mujer que sí que existía y llevaba años haciéndose pasar por otra persona y, bueno, un lío que te cagas. O sea, tú imagínate que tienes un moderador en tu canal que lo conoces, solo que no lo has visto nunca, porque cuando todos los moderadores estaban a lo mejor en Discord hablando entre ellos con el micro y tal, o con la cam, ella no se ponía la cam, no usaba el micro, decía siempre que estaba roto y cosas por el estilo. Una cosa muy loca, tío. Muy loca. O sea, hasta tal punto que se ve que llegó a hacer un canal en el que hablaba de cosas de terror, películas de terror, y como que contrataba a una mujer o se lo pedía a una amiga que le leyese los guiones del vídeo. Y el Back Fernández se dio cuenta ahí, porque se dio cuenta de que la persona que estaba leyendo el guión del vídeo de una película de terror no era fan de esas películas. Había muchas cosas que las decía de una manera que no era fan de... que sabía que lo que estaba diciendo no tenía ni idea de lo que estaba diciendo. Y se enteró así. Muy loco, tío. Muy loco. Aparte que el vídeo explicándolo lo tiene Back Fernández en su canal. Pues he visto que tienes una estrella naranja gigante encima de la cabeza. Do you know if there's anyone around here who could use my help? Could be. Sir Anish is convening the Rattay tourney again at the Upper Castle. It's always a great occasion with duels all day long. You can still enroll now, if you think you're good enough. ¿Cómo? Do you know if there's anyone around here who... Pero tío, no. No me jodas, tío, ¿en serio? Pero vamos a ver, ¿van a aparecer estrellas naranjas encima de la cabeza de la peña diciéndome que puedo ir al torneo de rataje? ¿En serio? Hostia, vaya coñazo, ¿no? No será verdad. Pues... O eso significa que se han acabado las misiones secundarias del juego, o que... bueno, puede ser que avanzando salgan nuevas. Pero, hostia, vaya mierda. O sea, viene esa cosa hecha y de repente... Bueno, pues no hay misión secundaria. Así que seguimos con nuestros rollos. Uf. Puedo... Tío, no sé por qué a veces hay que darle tantos clics a eso. Fíjate tú, tío. Yo no sé si... Creo que ese tío estuvo de moderador 8 años en ese canal. Hasta incluso le hicieron una recolecta, no sé si de $300, en el canal, para que se pudiera comprar un PC, porque creo que era de Argentina, y ahí decía que las cosas estaban muy mal y tal, y que necesitaba arreglarse el ordenador para trabajar, y... Vaya tela, tío. A mí, tal como soy, me pasa eso, y yo me paso la vida desquiciado, pensando que todo el mundo quiere engañarme. No me extrañaría. Algún día tendremos que hacer una reunión de Discord para ver las caras. Que diga que no, será un siervo de Cthulhu. Sí, sí. Seguro. A ver, vamos a ver qué tenemos por aquí. Ponernos las caras. Con eso hay que tener cuidado, ¿eh? Preguntar al merino de Sazaba por los sayones. ¿Sayones? Señora, ¿me va a cerrar la puerta a la cara? Ah, no. ¿Pero este no es el merino? Ah. God save you. Si no hay secundarias, el DLC será cortito. Pero... ¿por qué el DLC? Esto debería... Is there anything interesting? I wouldn't say interesting. More like a pain in the ass. There's some bastard making trouble, and when I catch him, he'll end up with his head on the block. Pero no entiendo. ¿Pero eso ha sido una misión secundaria? A ver. God be with you. Yo no veo nada.
No entiendo nada. Bueno. Merino, tengo que hablar contigo. I've got a few questions for you, bailiff, if you don't mind. Have you been having some trouble around here? Ah, sería eso. What business is it of yours? Did someone complain? Who sent you here? No one complained, though I'd be interested to know why you think they might. It was Lord Radzig who sent me. He'd heard word that some unsavory characters are holed up. Patibularios. Begging your pardon, but what the devil does Sir Radzig care about it? And I keep hearing the same from Sir Sebastian, and he's got no dog in this fight either. Lo de las caras es más complicado de lo que parece. A ver, supongo que no te refieres a técnicamente, claro. Pero lo de escucharnos por voz no es mala idea. ¡Dan puente! Sería maravilloso. You have an inn and the horse trails cross here. There must be many travelers come seeking work and not all of them honest men. Aye, it's true. Bedlam has broken out once or twice, and restoring order was no easy matter. Has there been anything like that lately? No. It's been quiet here lately. Now that I think about it, I don't recall coming across anyone here like that. Nobody looking for soldiering work, maybe as a merchant's guard? There's always one or two like that. But if they don't get the job, they move on. Sir Sebastian? Who's that? Sebastian Baron von Berg. Oh, yeah, Baron von Berg. He's here under monastery law to protect us against all this unrest in the land. Why should he care about the city? That's not his jurisdiction, is it? Quite true. I'm in charge of this city, but he keeps telling me I've got cutthroats hiding around here, and I should be more vigilant. The goal of the man. Este juego no es rollo medieval, esto es detective total. Detective total. Have you heard any talk of strangers in the town? Maybe people acting oddly? Nothing worth mentioning. Sure, there's been some talk about the miller. Folks saying they've been seeing him doing this or that, or people visiting. Es un hombre decente para ser He's molinero. never done anything. He's a decent enough man for a miller. I'll try asking him if he's heard anything. He lives on the other side of the river, by the bogs. But don't go getting your hopes up. He might not be able to help. Impresionante. Debería decirle esto, se va a cabrear. I heard some recruiters are meeting in Sasau. Seemed likely they get up to mischief and people might complain. Do you think that people here complain and I don't do my job? Ah, pero no he perdido reputación. Old Lederman's the only one that comes complaining, but I pay no heed to him. And what does this Lederman complain about? Lederman is our local tanner. Lives by the quarry, which is where, well, some youngsters go there to wrestle. They go there to fight and that doesn't bother you? Why would it bother me? Much better to brawl there than in the tavern. At least in the quarry they can't damage anything but each other. And my catchballs go by there from time to time to keep an eye on things. Interesante. Bueno, hemos terminado con este señor y se habrán abierto 100 cosas. Ya verás. Ah, pues no. Hablar con el curtidor de Sazaba, preguntar al molinero, preguntar a Thomas el sospechoso hombre herido en la enfermería, descubrir dónde se reúnen los sayones en Sasaba. O sea que yo me quiero imaginar que esto es como lo del otro día, que me daban 3 opciones y al final hay que ir tirando de una hasta que sea, llegues a lo que quieres llegar o no y tengas que pasar a otra, me imagino. Vamos a ir a ver al curtidor para curtirle la cara. Me estoy preocupando, ¿eh? ¿Dónde está Rafa, tío? ¡Rafa! Podía haber cogido el caballo. Hostia, de verdad, pensaba que estaría por aquí, no tan lejos. Quizás esté durmiendo. Ya, dice que se queda durmiendo delante del PC. Tío. De los sayones. Parece que entras un ramillete de secundaria. Puede ser. Veremos a ver qué tal. Pero tiene pinta de que queda juego, ¿eh? Uf, el juego queda.
My humble greetings. How may I serve you? Tanner, I've heard all's not well with you. It's better now. I must have eaten something bad. No, I mean you've complained about some ruffians raising hell behind your house. Aye, true enough. That lot's been a thorn in my side. And when I went to tell them to take it elsewhere, they nearly beat me to a pulp. Qué simpáticos. When are they there? Nearly every evening. Every god-forsaken evening. Shouting and bellowing there till nightfall. And then they leave. Probably to get drunk. How many of them are there? How would I know? They make as much noise as a herd of wild boar in rutting season. And did they all attack you? Aye. They knocked the stuffing. Pues se te ve bastante bien, la verdad. And nobody does a thing about it? I've been to the bailiff, but he couldn't give a rat's arse. There's no commotion under his window, so what does he care? That's quite a bailiff. Estoy viendo palabras que no había visto hace siglos. If you want, I'll take care of them. Well, you look like you could move mountains, but there are several of them and just one of you. Sí, pero no veas cómo reparto. Able to settle things peacefully. Maybe. They might think twice before kicking your arse. Perhaps I can reason with them. It doesn't have to come to blows. Well, break a leg, lad. Or better yet, don't. But if you manage to pull it off, you'll get your reward. Don't worry. Good luck then. Ah, encargarse de los camorristas. ¿Serán estos? Que se reúnen al caer la noche detrás de la casa del curtidor. Yo casi me imagino que no será. El molinero y el herido en la enfermería. Al caer la noche. Vale, ¿lo hacemos ya? Está a punto de caer la noche, así que yo creo que sí. Dale. O a lo mejor hay que llegar hasta 24. A las 24 horas. Hay que ganar el torneo si se puede. Bueno, se supone que están aquí. Ah, pues sí. You too, bastard. I've already told you what really happened. So we all saw it wrong. What really happened? I knocked him down. He pulled me down on top of him. I slammed him with my hip, not my arm. Archester. Look to me like you had his nose right between your legs. You little piece of shit. You want to have a go? Boy, don't fight. ¿Con quién hay que hablar? Tocón. Joder, vaya nombre. Puñada. Madre de Dios. Junco. ¿Dónde habéis elegido los nombres, macho? God grant you health. How may I help you? What happened with the tanner? Nothing out of the ordinary. He came to test his mettle like everyone, but he couldn't even get past young Wee. Then he started whining about getting his money back because so we threw him out. He came back a few times after that complaining about all the shouting, ordered us to me digas. But you didn't? No. And when he got really annoying, he got a punch in the mouth, and he hasn't been back since. Doesn't dare to. But it didn't shut that big mouth of his. O sea, el curtidor vino aquí a probar en las peleas y perdió y se cabreó y quería tirarlos. Vaya tela. En España había un cantante llamado Junco. Lo sé. I heard that someone's looking for men willing to do anything. Do you know anything about that? Willing to do anything? Meaning what? Something filthy like helping the knacker? I wouldn't know. Go and ask someone else. That's not what I meant, but all right. See you later. ¿Y no se puede hacer nada aquí? God save you, good knight. What can I do for you? Parecen todos muy amables, ¿no?
What went on with the tanner? When things got lively, I wasn't here. The others were, though. Go ask them. Mm-hmm. I've heard that someone's looking for men willing to do anything. Do you know anything about it? If I knew you better, I might tell you. But as things stand... Y ya está, no puedo... Bueno, pues nada. Vamos a ver a Lanky, a ver qué se cuenta. How come you're wearing such fine armour? Is there a joust happening? Why did you thrash the tanner? Because he came by one day, lost his money, and then started on about how we cheated him and ought to give him back his coin. He was a right pest. He told me that you jumped him when he asked you to stop making a racket behind his house. Well, that's sort of true. But he didn't start complaining until he lost his money. Before that, it didn't bother him. Vaya tela. Was looking for men willing to do anything. Do you know anything about it? Maybe. I work in the quarry, and they're always looking for extra hands to replace them that's got something broken. That's not what I meant, but thanks. Hostia, ninguno de los tres me da la opción de seguir ni con la investigación ni con lo del curtidor. ¿Se ve que habla cabra con el curtidor? I heard you gave him quite a beating. It's his own damn fault. Really? He just came to tell you to go elsewhere. That's what he told you? Bollocks! He came of his own accord. It was him started the fuss, after he'd lost all his money. He really tried to have a go. I wouldn't think he'd have it in him. He tried, but he didn't have much luck. He does pack a punch. But landing it in the right place, ha! I'm not surprised he's got no children. I heard that someone was looking for men willing to do anything. Do you know anything about that? No, but I'm always the last to hear of anything like that. I'll ask Punch. He'd know. ¿De verdad hay... A ver, espérate. ¿Puñada es este tío de aquí? ¿De verdad es el último al que he ido a preguntar? Vaya tela. What are you doing here? Nothing special. Just a little evening wrestling. It's good for your back and digestion. And your purse too, if you know your business. If I wanted to join in, what would I have to do? It's pretty simple. First you have to beat Weed. He's that not too dangerous looking fella there. But some nights, he gets a good rest and he's got God on his side. Then you can try one of those three. Doesn't matter which. And if you whip all three, you can test your mettle against me. Fair enough? So the last match is with you? That's right. They say a bout with me is no joke. Just bad humors. Vamos, que no... Que esto es el club de la lucha, pero apostando. The tanner sent me. He says you've been causing a commotion at night, and I thought I might convince you to stop. Ha! So all his whining finally found a friendly ear, did it? Let me tell you something first, whelp. I'm the bailiff's man, and we're not doing anything wrong here. Old Lederman's only been whining like that since he lost a bit of silver. Didn't bother him before that. He told me different. Ha! Of course he did. Otherwise no one would help him. Go ahead and ask the lads. They'll tell you the same. It's God's honest truth. I'll take you at your word. But what should I do now? The way I see it, you've got two choices. Screw that old liar and leave him be, or get down to business. Traicionar al curtidor, meterme en faena. What do you mean, get down to business? Well, you may think you're pretty tough, and if you give us all a thrashing, we might think it over. But then again, we're no strangers to a hard fight. If I break your arm, then you won't be coming here for a while, will you? But I'm a fair fellow, so I'll make you an offer. If you enter our tournament and win, which means beating us all, then we'll go elsewhere. If you don't win, Uy, creo que vamos a pelear. flat out of luck and have to leave. That's not so bad, is it? I want to fight you. What did I tell you? Que sí, que sí. First beat Weed and those three clowns. And then O sea, me voy a tener que pelear con 5 tíos. Joder. Vale, vale, voy para allá. God be with you. Vamos a hablar con Junco. Junco es este, ¿no? Luchemos. Let's do it. Let's go. Joder, qué ganas tiene el tío, ¿eh? I'm over here.
Joder. Herrgott! Ya. Porque sospecho que me voy a tirar un siglo pegando. Madre mía. Ah, pobre hombre. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Luchemos. Let's fight. You look pretty good. But I'm betting it was Bueno, ahora veremos. We'll see. Intento no aplastarle la cabeza. Pues, ¿qué hago yo? No sé. Ah, bueno, por lo del otro día, ya. ¡Mira! Cabrón. ¿Jaja? Bueno. Oh, qué cabrón. Hostia, vaya leche le he soltado, Way off. Una vez que les enganchan la primera y se han quedado sin estamina, madre mía, cómo los dejas, Los pones finos. Bueno, está siendo fácil. Let's fight. Let's fight. That wasn't bad. But let's see how you do with me. Pues te voy a inflar. Come and... Fuck. ¿Coño? Bueno. ¿Qué te ha parecido? Tú tienes cara de bebé grande. Let's fight. No os quejaréis, That wasn't bad. But now we'll take it up a notch. Sí. Ya he visto lo duro que es. Perdona, sal de en medio. Joder, macho, estoy hecho una bestia, ¿Qué es eso? Bueno, parece ser que te toca. I want to fight you. You put on quite a show. Can't say I expected it. God be with you. Bueno, si tú lo dices. Uy, la que se acaba de llevar. ¿Acaba de decirse a sí mismo buen golpe? Joder, macho. Lo está haciendo bien el cabrón,
Joder, vaya leche se ha llevado. Lo he destrozado, ¿eh? Supongo que tendrá que despertarse, o yo qué sé. Encargarte de los camorristas. Bueno, supongo que os habéis dado cuenta de que... impresionante. Mira, estamos a nivel 20 ya. En fuerza. Qué bien. No me gusta ninguna de estas, la verdad. Estamos a nivel 20. Eso sí, agilidad se ve que no... Coño, nivel 17 en diálogo. No está mal. No está nada mal. Me parece increíble que espada no esté al nivel máximo. Señor. Me imagino que tendré que hablar con él. ¿No? O hablo con cualquiera de estos. No. Take care. No sé si tengo que esperar a que se despierte. Sí, porque me la ve, me apunta aquí. Así. Ah, mira. Ya está. Corre, corre. Puñalada, ven aquí. Derrotar a puñalada. That was pretty good. I didn't think you had it in you. You were really good. I've got to hand it to you. Most lads don't make it past me. So listen, I want to tell you something. What's that? There are people here looking for really tough men, and I'd say you fit the bill. So when you walk through town this evening, if there's a light in the church, go in and wait a while. If they like the looks of you, they might give you some work. Thanks. I'll think about it. Look here, lads. I hope I won't be seeing you around here again. Go and find some other place for your games. All right. We'll go. But if you want to fight again, you're always welcome. I bet you'll come off worse next time. Take care. Me he encargado de los supercamorristas. O con la vaca, macho. Vale. Ir a decir al curtidor que está qué tal han ido las cosas con los camorristas. Hombre, yo me imagino que ahora estará durmiendo. ¿Y lo de la... lo de la iglesia? O sea, que lo demás no haría falta realmente hacerlo. El cultidor me imagino que estará durmiendo, ¿no? Supongo. Vale, le he abierto la puerta porque yo soy así de espectacular. Señora. Vale, ya abro lo que me dé la gana. Esta es mi casa. ¿Dónde está el curtidor? Hey. ¿Puedo ayudar? En cuanto sales de la casa ya... Ah, ¿os puedo ayudar? Veo que... Aquí la cuestión es... Si yo, por ejemplo, voy a terminar esta misión a la iglesia, lo de hablar con el curtidor... ¿Qué? Perdone, señora, tengo que hablar con el curtidor. Perdona. No, tío. Qué gentuza que sois. Venga. Hey, you've no business here. Clear off. Qué asco me dan, tío. Pero tranquila, señora, solo quería hablar con el curtidor. Do something! Oh my God! Over there! For God's sake, there! Over there! Help! Over there! For God's sake, there! Over there! ¡Socorro! ¡Que alguien ayude a esta mujer! Over there! ¡Socorro! For God's sake, there! ¡Por el amor de Dios! ¡Allí, por allí! Oh my God! ¡Oh my God! For God's sake! ¡Por el amor de Dios! ¡Que alguien ayude a esta mujer! Oh my God! ¡Haced algo, por Dios! Estaba en mi casa. Corre. No veas. Ayuda. De verdad, dos horas corriendo y nadie viene a ayudarte. Es que es muy triste, ¿eh? For God's sake, there! No. Ven, que voy a pagártela esto. Venga. Sí. Tranquilo. Me rindo.
Me rindo, te doy el dinerito. Hell do you think you are? Didn't I tell you you've no business here? You should have thought twice about what you're doing. That A ver, ¿cómo es esa buena multa? ¿Una vuelta son 15 groschen? Damn it. Here's your coin. Una multa son 15 groschen. Purge yourself before the law. But I'll be keeping an eye on you. You can be sure of that. Mira qué rápido se ha calmado la señora. ¿Algún día los juegos, tío, tendrán... No sé, tío, serán medio realistas, tío? Pero de verdad, no sé, Es que eso es imposible. Es que no... Tampoco sé qué espero, sinceramente. Joder, siempre igual, ¿eh? Siempre tiro por el lado que no es. ¿Qué se supone que hay que hacer aquí? Ir al lugar de reunión de los ayunos e intentar descubrir la ubicación del campamento. Pero... ¿a qué hora? Por la tarde. Vale. Espera, ¿cómo? Si hay una luz en la iglesia al anochecer, la puerta estará abierta. Debo entrar, arrodillarme entre el altar y esperar. ¡Ah! ¡Ah! Hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in Amen. heaven. What? ¡Dios! So, you've been looking for us, eh? Reventaros la cara. What do you want? I hear you're hiring men who don't mind getting their hands dirty. Is that so? And where did you hear that? Taverns and the like? People talk. Well, that's a pretty tale. But no one in any tavern told you to come here and wait, did they? So let's have it. Who told you? I don't recall his name, but he was one of your friends. He said that he couldn't take me straight to you, that I had to go through the church. He was right about that. But he still said more than he should have. I know my way around. You won't go wrong with me. Spare me the boasting. I've got a test ready for you. Let's see how you handle it before you tell us how wonderful you are. What test? Nothing complicated. We used to take anyone who looked like they could keep their head on straight. But not now. Now you can only join if you do what we tell you. Which is what? Steal something? Nah, not theft. If you want to join us, you have to kill Pius. ¿Quién es Pius? Who's Pius? And why should I kill him? That's none of your business. But I'll tell you anyway, because it's an instructive tale. Pius was one of us, but he fucked up. How? Did he steal something? Yeah, that was part of it. Stole some money, ran away. A few boys died over it. Showed a distinct lack of loyalty. And as soon as he's dead, you can join us. I'll have to find him first. Esto se está poniendo un poco chungo, ¿eh? You don't need to find him. We know where he is. Then why haven't you killed him yourselves? It's quite a test. He's hiding in a monastery. With the stable boys? It's not hard to get into the grounds. No, not there. Well, he would have been dead long since. He's in the, cloister, or whatever it is. But only monks can get in there. Just monks and Pius. He's an educated bastard. Seems he used to be a priest, but it didn't quite work out. Hola, Ouroboros, ¿qué tal? ¿Cómo estás? And how am I supposed to get into the cloister? You'll think of something. Maybe there's a secret passage. I've heard there's some cave underneath. The cave of St. Procopius. There might be a way into it from outside. And do you have any other ideas besides secret passages? Well,
There is this one fellow been hanging around the taverns, supposed to join the monastery soon. Might be he could help you somehow. I'd try talking to him if I were you. And if he doesn't help, knock him on his ass and take anything he's got that you could use to pass yourself off as him. A letter of admittance to the monastery, or whatever. No he podido pasarme por el trabajo, como es normal. O sea, la gente tiene cosas que hacer. Como es normal. Murder someone in a monastery? Have you gone mad? Murder's a sin as it is. También es verdad, No matter where you do it. Yes, it does. I'd be spilling blood on hallowed ground. Well then, knock him senseless, drag him outside, and finish him off where it's less sacred. I don't give a damn where you do it, just as long as he ends up dead. Madre mía. And do you have any other tests? We're not hiring stable boys. We want men who are prepared to do anything. And this is the toughest task we've got. So how many men have you already sent? Just a handful. And what happened to them? Did they hang? Just the first one. The others turned tail. Guess they didn't have the ¿Qué stomach. trabaja los fines de semana? How will I recognize Pius? He won't have been there long. He should be the only new one there. But what if there are others? What does he look like? Normal. He always went about well dressed and had a fine looking dagger. Yes, except he'll be given a robe and they'll take his knife. Then you'll have to try and figure out which one of the novices it is and get him to betray himself. Try getting him drunk. Then send him straight to hell. Get him drunk? In a monastery? Where better? There's more wine there than in the royal cellars. And I doubt he suddenly stopped drinking. Madre mía la liada. Fine. So I've got to kill Pius. He's in the cloister, and to get into the cloister, I'll need to enlist the help of some boy who's joining the order, right? More or less. And now the main thing. The main thing is to kill him, isn't it? Of course. But that's not all. All hell's gonna break loose in the monastery after the murder. So, either make sure nobody finds him, or hightail it out of there quick as soon as the job's done. But better if they don't find him right away. And what else? Should I come back here afterwards? No. Before you run for it, take his special dice and bring it as proof that you killed him. And if you can get him to tell you where he hid the coin, bring that as well. Bring his dice and the money if I find it. And where should I bring it? From the monastery, head east across the river. There'll be a swamp where you'll find a fire pit. Go there at night and light a fire. Make it nice and big and we'll show up. Take the dice and the money, and then tell you where to report. Got it? Right, I'm to slip into the best guarded place in the entire region and kill someone. Take his dice and money, and then go to the swamp and wait by the fire. Yeah, that's the idea. Well, you can at least say a few Hail Marys for me. I'm gonna need all the help I can get. And remember, we'll be keeping tabs. So don't you try to run off, alright? Goodbye. No veas. Si por ejemplo hubiera seguido la historia por otro lado, hubiera podido llegar a donde estén estos acampados de otra manera. ¿Y eso? ¿Para qué quiero la llave esa? Como si no hubiera entrado 60.000 veces. Mira. Vale, objetivo no completado. Es que la madre que me parió, eh. Mira que lo estaba diciendo antes. Mira que lo estaba diciendo antes. Contar ese es lo que los bandidos quieren que haga. Pues sí. Debería. Lo sabía, tío. Es que vi que lo sabía, eh. Madre mía, el pateo. Supongo que para cuando llegue... Claro, y se han cancelado las demás cosas. O sea que sí.
he ido por una de las opciones buenas para llegar a esto. Pero es que contarle al tío este lo que habíamos hecho, al curtidor, o sea, me estaba obligando a que se hiciera de día, a hablarle, que se hiciera otra vez de noche y meterme en la iglesia. Qué macho, tío. Yo creo que llevamos tanto tiempo jugando y se han guardado tantas veces la partida que me parece que ya el juego está pegándose una esbugueada guapa, porque cada vez veo más cosas de estas. O glitch, o texturas que tardan un montón en cargar. Cada vez veo más mierdas de estas. Hostia, pensaba que era más tarde, tío. Madre mía. Cada vez le cuesta cargar más. Ya ves, yo creo que este... No sé si será el motor gráfico, será como está hecho el juego o qué, pero tiene pinta de que le pasa un poco como... No sé si era al Fallout 3 o a cuál... No me acuerdo cuál era, que cuanto más tiempo jugabas, el juego acababa quedándose hecho una mierda. Pero tiene toda la pinta. ¡Oh! ¡Oh! Look out! Este está aquí dentro, ¿no? Que voy a tener que esperar a que salga. Joder. Sí que está alto esto, ¿no? Voy a tener que esperar a que salga este tío. Ahí está. God bless you. What troubles you? Sir, this investigation into the Neuhof massacre... It's getting a bit complicated. What have you found out? I tracked down a gang of robbers who recruited killers for Pribyslavitz. They know the Horsons who torched Neuhof. That's excellent news. Did you find out any more? So far, not much. If I'm going to infiltrate them, I have to do what they say. That means murdering one of their former cronies, a fellow they call Pius. Apparently he was at Neuhof too. You have to kill a criminal to prove yourself to them? Huh. I don't much like the sound of it. That's not the worst of it. This Pius is hiding out in the monastery pretending to be a novice. I'd have to get inside the cloisters to get at him. Good God above, that's another matter entirely. They don't let just anyone into the cloisters, and the abbot won't give up any of the novices. Secular law has no jurisdiction inside the monastery. But this is the second time that something untoward has happened there. First the counterfeiters, now this. I'd be glad to have someone take a look inside. Tienes el casco hecho una porquería. Sí, yo creo que habría que pegarse una duchita. It seems like the only way to find Pius is to join the order. Damned if I know how, though. A bit of meditation and learning would do you good. If it's really the only way to get to him, then you'll have to do it. I'm sorry I can't be of much help. Sadly, my relations with the monastery aren't entirely... Joder, qué ayuda tan grande, ¿eh? You'll have to figure something out for yourself. What should I do with Pius once I find him? Don't kill him. Bring him to the bailiff in Rattay. He'll interrogate the man and give him a fair trial. It doesn't sound like an easy task, sir. Getting into the cloisters, finding Pius, and then getting him to the bailiff. Far from it, lad. But I have confidence in your abilities. Take care. Qué bien, ¿eh? Todos tienen una confianza absoluta en mí. ¿Y cómo puñetas entro yo al castillo? O sea, al... Madre mía.
Entrar al monasterio como novicio. Pero... Hablar con el joven que parece que va a entrar en el monasterio. Ah, vale, vale. Ah, vale, o sea que se puede empezar por ahí. Vale, vale. Creo que deberíamos echarnos una agüita, ¿eh? Como ha dicho nuestro inestimable colega Silfred. ¡Ay! Casi piso ese hombre. Sí, lo he pisado. Lo he pisado. ¿Nos echamos una agüita? Yo creo que sí, ¿no? Ja. También podríamos comer un poco. La de vueltas que estamos pegando está siendo acojonante. Pero tú, imagínate en la época que te mandaban a hacer una investigación de estas y en ese momento te dicen, o bueno, piensas, no, tengo que ir desde aquí hasta aquí a decirle lo que hemos averiguado y que me digan ya qué hacer. El tiempo que se pasaría de ir de venir hasta aquí y las cosas que podrían pasar entre medias, o sea, es que yo no sé, macho. Yo, sin teléfonos y cosas de ese estilo, yo no sé cómo esta gente se aclaraba. Mandas un mensajero, 7 millones de años para llegar. Señora, agua. Estoy sucio. Sí. I'd like to make you So what are you in? proper bath. I'm sure you'll be. Good luck then. Está, me parece que está curradísimo la manera que tienes de solucionar las misiones. Eso de que a lo mejor tienes que investigar algo y hay como 3 caminos. Y a lo mejor todos te llevan a la solución, pero no sé, que está todo guapo. A lo mejor hay 2 que no te llevan a la solución y es un camino sin salida. Pero no sé, mola bastante. Vale. Hostia, la energía la tengo un poco baja, ¿eh? Si no existiera el viaje rápido. Madre mía. Nah, es que te tirarías meses para poder terminar el juego. Meses. Yeah. ¡Uy! Tiene pin... Bueno, no sé si... A ver, este no es el joven. How may I help you? You wouldn't be Carl by any chance? No. Good luck then. A ver, el más joven parece este, pero... También me ha oído preguntar por él, si es que es él. Os presento mis respetos. You wouldn't be Carl by any chance? No. No. Es posible que... Este tiene que ser. ¿O no? God save you, good night. What can I do for you? Hostia, parece más mayor de lo que... Carl by any chance? No. Esto Take ya empieza a rayarme, ¿eh? Pour me an ale. God be with you. Es que no tienen cara de ser un chaval joven ninguno. You wouldn't be Carl by any chance? No. Joder, macho. God be with you. A ver si es que está aquí dentro. ¿Alborotador de taberna? God save you. Surely we can come to some kind of agreement. You wouldn't be Carl by any chance? No. Joder. Good luck then. Tío, ¿quién coño es Car? Y por... Besides. ¡Ah, mira! Si pone el nombre, la madre que me parió. How may I serve you? Tío, el sombrero es horrible, tío. Are you Carl by any chance? I am. Why do you ask? I've heard that you're bound for the monastery. Yes. Yes, it's true. But I've convinced my faithful guardian, Manfred, to give me a few more days of freedom. Mind you, he won't let me visit the brothel.
so instead I'm devoting those days to the demon drink. With whom do I have the honor of speaking? My name is Henry. Pleased to meet you, Henry. Pleased to meet you. Let's have a drink. A man after my own heart. The drink's on me. And will my guardian angel here join us in imbibing? No, he will not. Perish the thought. My dear, dear lad, what a cross I have to bear. You know, after the tavern, we should pay a visit to some whores. But Manfred won't let me. Get rid of him. Take care. Las furcias. Librarse del ayo para poder hablar con Carl. Ah, este. God grant you health. ¿Por qué estás subido a un banco? How may I help you? You're Manfred, the young lord's guardian? Indeed I am. Why? I've been looking for you two for quite some time. I've been sent by the young lord's father with a message intended only for him. Has my lord changed his mind at the last minute? Who are you? I've never seen you before. You look trustworthy enough. I'll leave you two alone for a little while. Que tengo aspecto respetable. Bueno, a ver. Manfred's taken care of, just as you wanted. Thank God. He won't let me out of sight for a second, and he's itching to get me in the monastery so he can head back home. Why are you being sent to the monastery? Like every lusty young lad, I'm fond of fair maidens, but I got too fond of one, and let's just say she was vaya. Indisposed for 9 months. But they don't send you to the monastery for that. They do, when it's the daughter of the Lord of your feet. Perfecto. Shit. Shit is putting it mildly. The Lord of Bukover was less than pleased. He knows he'll never marry off his daughter now, so he gave father a choice. Either pay him 1,000 groschen in compensation, along with my balls on a silver platter, or pay 1,000 groschen and put me away somewhere no one will ever see me again. ¿Quién sois? Sir Mascarita Guarrindonga alias Casi Virgen. ¿Cómo que Casi Virgen? Pero si el tío no para. Bueno, no para. Why does your guardian never leave your side? So I don't run away. Of course, I'm free to walk around, but he watches every step I take and won't stop until I'm behind the monastery walls. Well, he's not watching you now. What good is that to me when he has all the money, and even my saddle and riding cloak under lock and key? Why don't you just run away? Bare-arsed. What the hell would I do? I don't know how to work. I have no... No sé trabajar. No tengo dinero. My cloak. He has me in the palm of his hand. But there are poor people everywhere and they get by somehow. If I have to choose between hunger and poverty on one hand and the monastic life on the other, I'm afraid the monastery wins. If I could only steal that old man's pouch, I'd be gone faster than lightning and no one would ever see me again. Tengo que robar, tío, por favor. Estoy harto de que me hagan hacer cosas malas. What if I entered the monastery instead of you? What? Voluntarily? You don't look like someone who'd want to spend the rest of his days on his knees praying. But that's your problem. You could only enter the monastery if you know how to read and write, and if you have a special writ from the abbot. That's a letter confirming they know who you are and that they've accepted you. So you give me your writ? I'll just tell them I'm you. Manfred has the writ. You'd have to take it from him, but he only puts it down when he sleeps. So I'll steal it and then you can disappear. Disappear? Bare-arsed. What the hell would I do? I don't know how. O sea, tengo que robar la mierda esa y luego también... Bastard's even taken my cloak. He has me in the palm of his... There are poor people everywhere and they get by somehow. If I have to Sí, choose... esto ya lo he leído. O sea, tengo que robar. Como siempre. Good luck to you. Como siempre tengo que robar. ¿Y qué tengo que hacer ahora? Aparte de robar. Robar el escrito a Ayo. Robar la bolsa de Ayo. Joder. ¿Y dónde está todo eso? O sea... Buah, pero aquí me pegan un marrón que flipan, ¿no? ¿Y el escrito dónde se supone que está?
¿Y si...? What's the matter, laddie? Need to ship? Shh, shh. Shh. Tranquilo. No pasa nada. No ha pasado nada. No ha pasado nada. Bueno, pues tenemos las dos cosas. Bueno, no ha pasado nada. A veces nos comemos demasiado la bola, ¿eh? I've got what you need. Excellent. Give me the purse. You can do as you like with the writ. Venga, pírate la mitad de la bolsa. Here you are. Good luck, no matter what you plan on doing with those monks. Best be on your way now before Manfred Bueno, finds out. supongo que va a tardar un rato en despertarse. What are you gonna do? Get my things together and disappear. I want to be as far away as possible before that old man even knows I'm gone. Bueno, no ha estado mal, ¿no? ¿Cómo voy de sigilo? A ver, ahora mismo da igual, la verdad, pero bueno. De sigilo voy... ¡Oh, por 11! Hostia, es bastante más de lo que pensaba, ¿eh? Bastante más. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues... no ha sido difícil. Tiene que haber un montón de situaciones que podría haber hecho lo mismo y nunca lo he hecho. Hay que hacer lo que sea. Lo que sea. Hermano portero. I'm Carl. I'm supposed to enter as a novice. We expected you sooner. Weren't you supposed to come here with your guardian? It's been so hectic lately, people will keep turning up out of He visto ya 700 veces esta cara, tío. ¿Cómo? He gave me the papers and left me at the gate. You must be used to that, though. I'm not the first novice here, am I? But that wasn't very considerate of him, was it? It's been so hectic here lately, novices arriving one after the other. The last one didn't even have a letter, and you'd think his backside was on fire, the way he kept looking over his shoulder. You took him without the letter? You didn't find that suspicious? My guess is he wanted to hide from someone, but he's a priest and knows how things work in the monastery, so there was nothing to prevent him from being Ese será el pío, ese. at least temporarily. You're a different case, though. Are you able to read? Claro. Naturally. I wouldn't be here otherwise. So then, are you ready to enter the Order of St. Benedict and renounce forever the temptations of this world? Sí. I am. Then you must rid yourself of all your worldly possessions. Sell them or give them to the poor and needy or donate them to the monastery. You may not enter this place burdened by worldly goods. Inside the gatehouse is a trunk in which you will find monk's robes. Put away all your possessions and dress yourself in the habit. Then you may rest a while I go and see the prior to arrange matters for your acceptance. Good luck. O sea, me estás diciendo que tengo que dejarlo todo. Ponerse el hábito de monje. O sea, me imagino que con dejarlas en el caballo. Pero todo, todo, todo. ¿Puedes dejarlo en el caballo, cojones? Todo, todo. Increíble. Los dados también, increíble. Tío, a veces le doy a la X y no...
También las ganzúas. ¿Creéis que habrá que dejar las ganzúas? ¿El dinero también? Pues vaya. ¿Crees que sería bueno entrar con...? Ah, pues la oreja de Kumano... No sé si... ¿Con quién cojones tengo que hablar? ¿Con este? No. Espera, no, ¿qué Dejar atrás vuestras pertenencias mundanas. Espera, ¿será abajo? Strange feeling being without all of Ah, vale. how much I've grown used to Que it. se podía haber dejado aquí. Mira, aumenta sigilo. ¡Qué guapo estoy! Con un saco de patatas. It's time for you to take your vows. Do I really have to wear this? You'd better get used to it. You'll be wearing it for the rest of your life. Me encantaría saber por qué se supone que llevo un cinturón. Flipa. Gracias, ¿Quién está cantando? Creo que no se veía a nadie cantar. Bueno. Brothers in Christ, we have gathered here today to welcome a new novice into our midst. Dear brother, forget your former life and embrace your new vocation in the community of the monks of St. Benedict. Opus Dei, obedientia, obprobria, the service of God, obedience, and endurance of all discomfort. These are the cornerstones and succor of our order, which on this day shall become your own. Suscipe me, Domine. Somos un campo de nabos, Et vivam, et non confundas me ab expectatione mea. Salvo que sea franciscano, llevas cinta de cuero. ¿Qué pasa? Suscipe me, Domine, secundum Butifarren. in loquium tuum vivam, et non confundas me ab expectatione.
Le va a dar algo. Accept your new name, Brother Gregor, and wear it with honor. Welcome, brother. Welcome, brother. Pero ¿por qué me ha hecho cantar a mí y a los demás, no? Mira, 2 besitos. Qué maravilla. Después de esto, ¿dejarás de robar cadáveres y desenterrar tumbas? No, no, no. Me han dado un logro que se llama monje. I am Antonius, a novice like you. I've been instructed to guide you around the monastery and tell you what you can expect and what your duties will be. ¿Qué haces por ayudarme durante el rito? Thanks for helping me out during the ceremony. Matar a Pío. No idea what I was supposed to do. You don't know Latin, do you? Don't worry. Work in the scriptorium will teach you fast enough. Why exactly are you here? Was it your choice? Or did someone force you to come? Madre mía, ¿pero qué es eso? ¿Qué cojones es eso? Hostia, creo que como el otro día me metí aquí y recogí un montón de hojas sueltas de no sé qué, he completado como unas misiones sin tener que hacerlas. Vaya. Being here in the monastery is my dream come true. Being a monk is so exciting. Well, no one's ever said that before. I'm curious if you'll still be singing the same tune in a month's time. Me parece que he completado misiones de aquí dentro solo porque el otro día estuve cogiendo... Mira que lo dije. Me puse a coger hojas sueltas que se supone que parecían de misión. Es que esas cosas no deberían estar por el mundo, tío. Hasta que vayas a hacer la misión. Hola, Rafa. Vengo llegando. Vienes llegando. Está bien. ¿Qué te has perdido? Pues... Es verdad, a mí no ha llegado y esto es una preocupación increíble. Pues, ¿qué te has perdido? Hemos seguido con la investigación. Hasta el punto en que nos han hecho entrar al monasterio para demostrar que podemos entrar en una banda de capullacos. Porque aquí dentro hay un tío que se llama Pío. Y hay que encontrarlo y matarlo. O encontrarlo y llevarlo a rataje para que lo investiguen. Solo voy a estar un ratito. Nomás estoy esperando a alguien para volver a irme. Vaya por Dios. Esto es increíble. Vale. Pues nada, pues eso, ya más o menos. Pero me parece a mí que hemos entrado y se me han completado alguna misión o varias, porque el otro día, cuando estuve investigando el sitio este, cogí notas sueltas. Y estaba casi convencido de que iba a pasar eso. Mucha infiltración, sí. Mucha infiltración. Would you tell me something about yourself? I'm a novice and I'm here because I'd make a poor merchant. I like books and I want an education. Although I must say, so far the monastic life's been quite unexpected. Let's go then. Good. But before we do, here's a letter directly from the prior telling you all your regular duties from tomorrow onwards. Make sure to read it this evening, so you know how things work. Right, we can go now. Follow me closely. I'll explain everything as we go. Madre mía, madre mía. Remember one word. Discipline. It's your job. Me parece a mí que me salta aquí lo que no está escrito. A ver. Un agujero y un pajar. Descubrir cuál de los novicios es Pío. Matar a Pío. A ver. Ah, mira, misiones secundarias. Seguir a... No, pero esto es lo de ahora. No sé qué ha pasado, sinceramente. A ver. Hecho... He descubierto que la única manera de entrar en el monasterio es con la ayuda del joven noble. Vale. Aquí no parece nada. Los bandidos. Aquí no aparece nada. A menos de que fuera una secundaria. No. A ver, no aparece ninguna completada. No sé cuál será. A menos de que esté por ahí. Ni idea. A saber qué he hecho, macho. A saber qué he hecho.
Que el juego ha hecho mucho trabajo de investigación y filtración. Si es lo que dije el otro día. Es que no me parece ya un juego de rollo esto medieval. Me parece de detectives. Todo el rato. Salve, be well. ¿Qué? This is the way to the dormitory, where we all sleep. You'll find a free bed there, which is now yours. Do you know the first thing the monastery taught me? To appreciate sleep. We rise before dawn every day. Takes a bit of getting used to. Madre mía. This is the garden, a place for silent contemplation and meditation. ¿Y aquí dónde se bebe? This monastery was founded by the most esteemed of brothers, Saint Procopius. His earthly remains can be found in a cave under the monastery, and his spirit wanders the corridors claro. punishing any misbehaving novices. So beware. Here are the frattery and scriptorium, together with the library. These are the places where we work. Ora et labora, reza y trabaja. Labora. Pray and work. As a novice, you must always listen to your superior brethren, and above us monks are the prior and the circators, who punish every infraction. You'll know them by the canes they carry. Do what they say. This is the refectory, where we come together to eat. During meals, you must be silent. Only one brother reads aloud from the Rule of Saint Benedict. The Rule is the only law we recognize, with the exception of those from God himself. If you break any of its precepts, expect a swift punishment. But I've already told you about the circuitous. The library, the pride of our monastery, a trove of learning. We don't just read books here, we also copy them. You, too, will learn how. And that's all. Today you are still free from duty, but tomorrow you begin work like the others. If you need anything, ask any of the brothers. We'll be glad to help you. And I recommend you get to know the other novices. You already know me. Then there is Siskin, Yodok, and Lucas. Thanks for showing me around. There's a lot to learn here. ¿Contarle la búsqueda de Pío? Tengo que hacerme con alguna canzúas. I'd like to ask you something about the monastery. Who's in charge of things around here? Truthfully, everyone except us. But officially, Abbot Peter. And soon enough, someone else. As if it mattered. Our life will still be work and prayer. I see. Are there any rifts between the brothers? Yes. From the moment talk began about electing a new abbot, it's been like a hornet's nest here. Strange you haven't noticed. Tell me something about electing the abbot. Abbot Peter is old. When he dies, they'll have to select a new abbot from amongst the brethren. The candidates are John and Nevlas. And if you ask me for my opinion, Nevlas is definitely the right man. Unfortunately, no one cares about my opinion because novices get no say. Tiene una pinta esto de que vamos a estar en el monasterio este mucho tiempo. Y eso que se me ha quitado de encima porque he encontrado cosas. Que a saber qué es lo que he hecho, pero bueno. Tell me something about life here. Work, prayer, as if you didn't know. We serve God, and that's the central truth of our lives. What are the roles of the various monks here? Someone takes care of the library, someone else the garden. The abbot supervises everyone, and in his absence, the prior. But it's the circators you should worry about. They're the brothers who'll make sure we observe the rule. They can be quite strict, so if you want to avoid getting punished, always act righteously and do your duties honestly. ¿Creéis que tendría que preguntarle... contarle lo de Pío o lo de la... Es que claro, contarle lo de Pío no tienes por qué ser contarle lo que estamos haciendo, sino que estamos buscando a lo mejor a alguien que más o menos conocemos y tal. Venga, va. No me jodas. I need to make a confession. I'm no priest, but tell me what you've done. It's probably nothing to worry about. I'm here in the monastery looking for a thief.
He had a hand in burning down the Neuhof stud. Tío, no, You don't say. And who are you to take such an interest? Cago en su puta madre, tío. Es que si no sé lo que va a decir, esto es un desastre. Porque podían haber sido dos cosas, pero bueno. Someone whose job it is to investigate the case, find the perpetrators, and make sure they get the punishment they deserve. Ahora ya. Punishment? Do you intend to punish them here, in the monastery? I don't know yet. I'm still just on their trail. Perhaps you could help me find him? The missing thief? If I knew anything, I'd tell you, but I suppose it must be one of the novices. I've only recently heard about the Neuhof incident, and all the other brethren have been here much longer than that. Parece ser que no hay tanto lío. Aside from me, there are only 4 novices, but still, I don't know which one... Y se lo he dicho a uno de ellos, es que tiene cojones. Please, leave me out of it. And you're right that it could be any one of them. No one knows anything about Lukas. Siskin might be a lot of things, but a monk isn't one of them. And Yodok is a slimy worm. It wouldn't surprise me if he was behind that massacre. Actually, the more I think about it, the less I like that Yodok. He's a treacherous rat who'd do anything to get in someone's good books. The thought of Yodok at Neuhof sends chills up my spine. Sí, es que no tengo ni idea. Maybe you're right. It's not a pretty thought. Thanks for your help, and please don't say a word to anyone. Don't fret, my friend. Your secrets are locked inside my lips. Tío, un juego que vas a responder algo y no pone aquí lo que se supone que voy a decir es un desastre. Will you tell me something about yourself? There's not much to tell. I lived in Vlashim, and after my father died, I found out I wasn't much of a merchant. So I left the shop to my brother and decided to become a monk. It's peaceful here. There's food and lots of time to read. So you chose to come here? It may seem strange, but I'm one of the few novices that did. I might be the only one. The truth is, the idea of spending my life in a monastery was more appealing than being cooped up in a greasy old shop. Who would you choose as the new abbot, if you could? Why should I even think about that when I don't have the right to vote? Gregor, don't go poking your nose into... Ahora está hablando como si no le hubiéramos contado nada de eso. ¿Ya está? Descubrir que es Pío, matar a Pío. Muy bien. Conocer el resto de los novicios, ir a la cama. El resto de los novicios. ¿Y el resto de los novicios dónde está? Esto quítalo. ¿Qué estarán aquí fuera? O sea, aquí fuera. Este es un novicio. I'm Gregor, a novice. I saw you at the ceremony. Vaya liada que he montado, tío. It was hard not to notice you. And you are? Lucas, also a novice. Don't get upset, but I don't want to talk to you. I'm happiest alone. Vaya tela. He oído que gozáis de la compañía de hombres. ¿Pero qué cojones? ¿Sabéis de qué es esta página rasgada? Madre mía. Creo que he destrozado esta misión con lo que hice el otro día cogiendo mierdas por ahí. Y ha dicho ya que no quiere hablar, así que no sé. I'd like to know something about the other novices. I don't know much, but ask away. Tell me about Antonius. I'd like to, but there's nothing to tell. I've never spoken to him. I've never asked about him. Will you tell me something about yourself? There's nothing I can tell you. I mean, where you're from, what sort of life you had before, that sort of thing. I'm a novice, and my monastic name is Lucas. Me da un poco la sensación de que posiblemente este es el Pío, ¿eh? Come on. Is there really nothing at all you can tell me? I could, but I don't want to. I'm sorry. I want to stay focused on work and prayer, not on who I once was. I never will be again. What has been isn't important for us. We cast the past aside when we walked through the monastery gates and took our oath. Never forget that.
Creo que la he liado, tío. Es que, claro, tampoco sé qué es la página esta. Madre mía, tío. Y aquí no pone nada, ¿no? Una página arrancada un libro. I found this piece of parchment. It looks like it's been ripped out of a book. I've no idea. Why don't you ask Brother Librarian? O a lo mejor no y empiezo a partir de ahora, porque parece también eso, no sé. Parece que sí. If you could, who would you vote for to be the abbot? But I can't vote, so what's the point of worry? Ask Antonius. He often talks about it, and I'm sure he has an opinion. Listen, brother. Is there anyone in the monastery who can help me get hold of something, well, something that's not so readily available? If you're looking to get into mischief, I'm certainly not going to help you. Claro, tampoco sabes a quién preguntar estas cosas. Greetings, brother. I'm Gregor, and I'm new here. Greetings to you, brother. I'm Yodok, the oldest of the novices. I hope you'll like it here in the monastery and that you won't get into trouble. Trouble? You're young, perhaps intemperate. You might easily stray from the rules of the order. I suggest you get to know the older monks. You never know when it might come in handy. He leído el libro del abad. Can you tell me something about yourself? I would if there was anything noteworthy to say. But I'm just the ordinary son of a landowner, now a monk. There's nothing in my past, present, or future that anyone could find interesting. Why did you join the monastery? Because it was better than living in poverty. As the youngest son, I'm not entitled to inherit my father's estate, but he was kind enough to sell off some cattle and send me here. And you know what? I'm glad to be here. It's better than mucking out manure. ¿Te imaginas que lo ponen aquí a carrear estiércol? Who would you vote for as the new abbot if you could? Why do you care? We don't have the right to vote, so we shouldn't get mixed up in it. I'm just interested, that's all. I like John better. But like I've said, it's not our place to get involved. It's enough that Antonius is mixed up in it. Don't you start too. Y la pregunta de elegir al abad tampoco la entiendo muy bien. ¿Qué pinta ahora mismo? A menos de que haya una misión para eso. I'm interested in the other novices. Do you know anything about Antonius? Only that he came to the monastery voluntarily, because he didn't want to work in his father's shop. Antonius is all right. You can rely on him. He won't betray a confidence. He's always happy to help, which is more than can be said for the other brothers. I'm interested in Lucas. Nobody knows much about Lucas. He keeps himself to himself. If you ask me, he's got something to hide. I'd keep well clear of him if I was you. Do you have any grounds for suspecting him of something? Quite a lot. And also none at all. The circuitous who make the rounds despise him, and they'd never punish anyone without cause. Me hace gracia porque cada vez que encuentro a un tío de estos, solo puedo preguntarle por los demás si ya los he conocido. ¿Esto qué es, tío? I've read the abbot's book. It says in there that you're not as saintly as you make out. Actually, it seems like you're as lecherous as a boring rut. You broke into the abbot's quarters to spy on me? You won't get away with it. I wasn't interested in your opinion about what I Esto did. pa' cagarse. What interests me is you and what the book has to say about you. I'm not going to tell you anything. I'm going to report you. One peep out of you, and I'll tell everyone. You wouldn't. You're not that stupid. But I'm not going to risk it. Have it your way. I'd like to ask you something about the monastery. Well, that's all. Thank you for your time, brother. Vaya desastre, macho. Cada vez que dices algo que no sabes qué va a decir, berenjenal. Este es el Luca. Me falta uno.
Este es el último. My name's Gregor, a novice. Vale. You can call me Siskin. Are you here of your own free will, or is this a punishment? Although, it's not important. Welcome to Purgatory. Did you say purgatory? You'll see soon enough. Soon enough. Will you tell me something about yourself? Look, nothing against you, but I prefer not to talk about my past. Are you hiding something? Why are you so reluctant to tell me anything about yourself? I'm hiding a lousy past that I'd rather forget. I hate to think of all I lost when they stuck me in here. And also because I really hate the question, aren't you the son of the famed Sir Smil Flashka of Pardubitz? I was rich, Este no parece que sea. everything. But then my father began to feel his time approaching, so he decided to send a son to the monastery. And, being the youngest, the lot fell on me. I've no head for managing the estate, and they said I'd squander it. Can you imagine? Me, in a monastery. So I took what coin I could from home with me, so I didn't lose out completely. ¿O sí? Objetivo complicado, pero... Bienes mundanos en el monasterio. Vale, ¿y cómo sigo yo la conversación si no sé... ¿Qué es lo que se ha actualizado? They must have realized you robbed them. I donated some of the silver to the monastery when I came in, just to piss them off. I can just see my my siblings, arguing with the abbot to give it back. And you stashed away the remainder? Indeed so. But you didn't have to come here if you didn't want to. No, not if I didn't mind being left to beg alms by the city gate. I had one choice, the monastery or nothing. If it had come to that after my father's death, so be it. But to get rid of me while he's still alive... What's your plan with this treasure? To get out of here as soon as I can. I'll wait another year or two until my hot-headed brothers cool off a bit, and then I'll take the silver and run off somewhere, far, far away from here. Vamos a ver cómo se ha actualizado esto porque me estoy pegando un lío que flipas. Especially the part about the coin. How is it that you don't get any penance for missing morning prayers? I've paid off the circators to turn a blind eye. And the other monks don't notice as long as you show your face there from time to time. No one's too awake at that time of the morning. I'd be interested to hear what you think about the other novices. Tell me about Antonius. Oh, if there was a monk I'd recommend as a friend, with, of course, the exception of myself, it would be Antonius. He has a calm soul, he's easy to talk to, and you can always rely on him. I'm interested in Yodok. What could interest you about him? He's a no-good rat. He'll turn you in for the price of a turnip. I'd bet my life that if he wasn't here, he'd be a cumin scout, bowing and scraping for a few groschen. That doesn't sound too flattering. It wasn't meant to. No matter what you do here, watch out for him. He's got his eye on everyone, and he'll rat on you for even the slightest of infractions. What can you tell me about Lucas? It's a tricky situation with Lucas. No one really knows anything about him. I've tried so many times to talk to him, but he always... Joder, si es que todo parece sospechosos. On a wedding night. A ver, en teoría este tío se supone que era hijo de un noble o algo por el estilo, que tenía pasta, o sea que no creo que sea el que estemos buscando. That's all. Thanks. Who would you elect, Abbot, if you could? Most likely Nevlas. He's a fine fellow and he seems honest. But, truth be told, it doesn't matter much to me. A monastery will still be a monastery, no matter who's in charge. If you really want to talk more about it, ask Antonius. He seems to have taken an interest. And the wine.
I'd like to ask you something about the monastery. Well, that's all. Thank you for your time, brother. A ver, ¿qué cojones ha pasado aquí? Ir a ver al bibliotecario. Vale, pues entonces la página sí que está aquí, no es eso. Es simplemente que las encuentras y lo dice. Lo que pasa es que yo ya seguramente las tendré prácticamente todas. Ir a la cama. Descubrir cuál de los novicios es pío. Pues por lo que estoy viendo... Le hablé a Antonio de mi búsqueda. Él cree que Yodok podía ser pío. Hablé con Sinrad y tal. Pff. A ver, ¿dónde está el bibliotecario? ¿Por qué no aparece aquí el bibliotecario? ¿Qué me estás contando? ¿Qué? Ah, la biblioteca, claro. ¡Oh! Estas que me acuerdo. ¿Puede ser que fuera allí? ¿Al fondo? Buah, me parece que no. No. Este es el problema de hacer este tipo de juegos que tienen un montón de misiones que están entrecruzadas y objetivos e historias por todos los lados. Que pueden pasar mil cosas y las misiones se vayan a tomar por saco. Eso me pasó mucho en el... En el Risen. Tío, ¿dónde se supone que está la biblioteca? ¿Estará arriba? Aquí está. Ahí está. ¿Ese será el bibliotecario? Talk to me, brother. I'm Gregor, a novice. I know. But I've no time for idle chat. I transcribe books from dawn till dusk. I've been doing it for years, and I'll be doing it till the day I die. What, you do nothing else? It is my penance and my blessing. And now, brother, if you don't mind, I'd like to get this page finished. Pero entonces no es este el bibliotecario. The books stood in there aren't for your eyes to see. Ah, Gregor, talk to me. I'd like to ask about something. Can't you see I'm working? Ask someone else. ¿En serio, tío? ¿Y entonces el bibliotecario dónde está? Esto, el caso es que se supone que ya lo abrí en su momento. ¿De verdad no me va a decir dónde está el bibliotecario? Hostia, vamos a la cama, tío, porque me parece a mí que... Vamos, que está arriba. Uy. Puf, tiene pinta que te tienes que tirar en el monasterio este un tiempecito. ¿A qué hora se supone que me tengo que despertar? Ya verás cómo la lío y llego tarde. Te das cuenta de vuestra labor diaria. Ir a la iglesia para orar y a la misa a comer con los demás. Joder. A ver si te matas.
from Easter until the calends of October. When they come out from prime in the morning, Brother. let them labor at whatever is necessary. Where were until you about during the Mass? 4th hour. Don't tell me you didn't know that Holy Mass is the foundation on which your life La he here liado. is built. After the 6th hour, having left the table, I had other affairs that needed to be attended to immediately. It will never happen again. Tío, eso no era lo que yo quería decir, loco. Excuses for someone else. This is your first warning. Don't do it again. Hostia, de verdad, no, no puedo soportar esa mierda, tío. Te pone disculparse en lo que lo traduce el juego. Me importa una mierda la misa, tenía otras cosas que hacer. Es que no me jodas, tío. Que vaya desastre. weak or sickly brethren should be assigned. Vaya puto desastre, colega. Idleness, Qué apetecible. overburden them, will thrive. Hostia, vaya buen cuenco, ¿no? Their weakness must be taken. Disculparse. No, no, es que me importa una mierda que viene a misa. Estaba con mis cosas, ¿vale? Readings on the abbot. Therefore, when anyone receives the name of abbot, he ought to govern his disciples with a twofold teaching. Praise be to Christ, brother. I'm still curious about this treasure trove of yours. It's no big, terrible secret. Really, it isn't. I just go and read during services. There's no time otherwise. I mean, at other times, I don't get to read what I like. And I keep it under the slab so the others don't find it. What kind of a book is it? I found it here in the library. It was on a shelf where it should never have been. So I hid it to read later. It's the Necronomicon. Ghosts, demons, and invocations of powers beyond our world. Only it's written in a strange language that I can't really make sense of. All bara this and bara that. Who knows what it means? I tried to count the syllables, read the words backwards, but nothing. I'm not getting anywhere with it. Oh, I'm not too sure what the prior or the cicator would say about a book like that. Actually, what anyone would say. It sounds quite prohibited. Prejudice. But you're right, it is prohibited. For no good reason, though. Has knowledge ever done anybody any harm? And again, beat your son with the rod, and you will deliver his soul. If it wasn't harmful, it wouldn't be forbidden. That's a rather limited view of the world. Some write about the saints, others about demons. And an educated person should know both. Pity I can't understand a word it says. And I've been trying for quite a while. Just please don't tell anyone about the book. If the brothers learn that I took it from the library and hid it, I'll be in a lot of trouble. Our brothers' minds are closed to a thirst for knowledge. But this very obedience will be acceptable to God and pleasing to men only if what is commanded is Actually, I don't care. God save. warmness, grumbling, or objection. For the obedience given to superiors is given to God. For if It occurred to me you might be the man to ask. I'm looking for some lockpicks. Do you know anyone in the monastery who could help me? Lockpicks, eh? I won't ask what for. My advice is to try Brother Solarius. De todas maneras, dudo que lo necesite. Porque creo que tengo la llave del otro día cuando pillé en un cofre del... Además, es que lo ponía ahí. Si tengo que coger algo en el armario ese, pone que tengo la llave. readings on the abbot. Therefore, when anyone receives the name of abbot, he ought to govern his disciples with a twofold teaching. That is to say, he should show them all that is good and holy. Está envenenado, hay que tener cuidado con lo que se come o bebe. La comida pues, puede ser un veneno. Lord's commandments and words Pero... intelligent among his disciples. ¿Y esto? ¿Qué cojones? Escucha, que... ¿Me han envenenado? Strong constitution. Anyone else would have certainly died. What? ¿Me han envenenado? Let me tell you a little story. Once upon a time, there was a young boy. He was lost and miserable. Hostia, este espío. He had no future. He was tempted by his friends into doing some foolish things, but he wasn't. Me ha envenenado porque se lo he dicho. Because when it came down to it, he ran away rather than keep doing foolish deeds. His former friends didn't take kindly to that, though, and wanted to punish him.
So they sent a hunting dog to find Vaya him tela. and rip his O sea, lo he descubierto simplemente porque se lo he dicho. And he knew Vaya the hound tela. was coming. He poisoned some food. Qué suerte, tío. Creo que me hubiera tirado 3000 años pegando vueltas. Qué ridículo, He didn't tío. expect the beast to live, but it did. And all of a sudden, the boy was sorry for what he tried to do. So he offered to make a bargain with the hound. I think I understand you. But the beast would need to know what deal he's being offered. Qué fuerte. ¿A ti te pasó eso, Seo? We're both pawns in some No, no creo que seas tan tonto, ¿no? Como yo. They have plans for us. But we don't have to let them use us. We can just forget all about it. Sí, soy un investigador de mierda, I was a bandit, and I was at Nyhoff. I've robbed and stolen. Es increíble. But I swear to God, I've never in my life slain innocent people. What I saw at Nyhoff made me realize my life was worth shit. But I still had a chance to change for the better. Here in the monastery, I've had plenty of time to think things over. But then you showed up and fucked it all up. So the evildoer changes his ways and finds God. Qué ridículo, tío, qué ridículo. What exactly are you proposing? Both of us can leave this place. You can go back to your people, and I can go somewhere where I can live out my life in peace, and no one will try to kill me. If we work together, we can both get what we want. Rompo todas las cosas que pillo, ¿eh? Es que lo rompo todo, tío. Y porque me ha envenenado, porque si no, yo a este tío no lo hubiera considerado pío en la vida, ¿eh? O sea, se ha delatado él solo. ¿Matar a Antonius? Ah, coño, ese es pío. Recuerdo que investigué cuanto pude, pero desde el inicio ese no me agradaba mucho. Este, pues joder, yo creo que ha sido el más coleguilla de todos. Es un actor cojonudo, eso sí. What if I wanted a different option? You could kill another novice, I suppose. If news of the murder got out from the monastery, my former friends might believe I'm dead. But I'm offering you a solution that doesn't require any killing. Before we make a run for it, we'll make it look like someone's killed me. Loads of blood, a tattered scrap of my habit, and footprints leading towards the river. No one will bother looking for my body there. There we'll split up. You go for your bounty, and I'll get as far away from here as I can. Good. Let's do it your way. Good. Vaya tela. I'm glad that despite our initial discord, we could reach an agreement. Here, take something to calm your stomach. Now we'll need the keys to the monastery and some blood to make the tracks. What do I need the keys to the monastery for? How else will we get out? This place is practically a prison. Getting the keys won't be easy. I know, but Brother Salarius is a reformed thief. I'll bet he still has a few lockpicks lying about. If you know how Hasta to luego, Rafa. they'll be worth finding. Or there's the hard way. Steal the keys from the prior. He carries them with him at all times. They both sound hard to me. But needs must. What are you going to do? I need to get ready for a long journey. Prepare supplies, get some normal clothing somehow. That sort of thing. You can escape in that habit, but I need to vanish as fast as I can. And where am I supposed to get my hands on blood in a monastery? You'll find a parchment in the kitchen with a list of ingredients on it. All the things they're ordering. Add blood for making soup to the list. And when it's delivered the next day, take it before anyone notices it's even come. Vaya tela. All right, that's everything I need to know. I can get started. Excellent. Come and see me once you have everything. And try to be as fast as you can. And Gregor, thank you. Es increíble. Vaya tela, tío. Hostia, la caléndula, tú. Madre mía y madre mía. Comer con los de... ¿Otra vez? ¿Pero esto no lo he hecho ya? No voy a saltarme ninguna. Bueno, bueno. Ya. Pero mi labor diaria es comer. O sea, vamos a ver. ¿Dónde está la comida? Brother. ¿Otra vez? What are you doing here?
Shouldn't you be working somewhere? Idle hands are the devil's workshop. Pero si era comer. You're right, brother. This is your second warning. Do it again and you will be punished. Perfecto. Se supone que o sea, Rule of Saint Benedict. mi objetivo era comer, ¿no? Interesante. O sea, que sin sentido. Receives the name of abbot, he ought to govern his No me iré a poner a comer del mismo plato de los cojones, ¿no? That is to say, he should show Pero que all that me tengo que pasar aquí un rato comiendo, ¿o cómo va esto? than by his words, expounding the Lord's commandments in words to the intelligent among his disciples, but demonstrating the divine precepts by his actions for those of harder hearts and ruder minds. No será, no creo, ¿no? Always remember what Salve he is Domine. and what he is called, and should know that to whom more is committed. Y si no estás cogiendo nada, tío. is required. Let him make no distinction of persons in the monastery. Let him not love one more than another, unless it be one No sé qué está pasando, sinceramente. and let him not shut his eyes to the faults of offenders, but, since he has the authority, let him cut out those faults by the roots as soon as they begin to appear. Remembering the fate of Heli, the priest of Silas, the well-disposed and those of good understanding, let him correct with verbal admonition the first and second time. But bold, hard, proud and disobedient characters, he should Soy el peor investigador de la historia de la humanidad, macho. stripes and other bodily punishments, knowing that the Oye, ¿el vino dónde está? fool is not corrected with words. And again, beat your son with the rod. And No sé qué What would hacer. you like? No sé qué tengo que hacer. No son monjes, son monjas que comen, pero la cuchara va vacía. Sí. ¿Queréis contarme? Es que no sé qué hacer. ¿Qué hago aquí? Comer con los demás. Se supone que tengo que comer hasta que terminen porque vaya tela. Hombre, vale, ahora estoy desocupando la labor diaria. Es que vaya tela. Ir a trabajar al refectorio, visitante del hermano. Nieblas en el taller de alquimia. I'm Gregor, a novice. I know. I saw you at the ceremony. My name is Nebulus, and I'm the provost here. I'm in charge of the monastery's property, as well as handling trade with the outside world. That means you get to leave the monastery? No, not at all. I just write lists and send them out. Brother? Tío, ¿otra vez? Shouldn't you be working somewhere? Pero si estoy en el sitio que me han dicho, tío. The devil's workshop. You're right, brother. Now, this is your third warning. And do you know what that means? A day in solitary confinement. Very well, brother. No. I accept my punishment. Me estoy volviendo loco con Now, esto. show me what you have on you. I must confiscate anything that is not allowed in the monastery.
Qué bien. Te santigua como si no fueras a ir ahí, ya ves. A lo mejor me encuentran muerto. A lo mejor me encuentran a mí aquí muerto. Después del coñazo que está siendo esto. Ahora tengo que ir a la cama. While I was locked up, someone was making quite a racket in the cellar. Blind drunk, I'm sure of it. I wonder what's been going on. Pero tío, de verdad, ¿qué es esto? Descubrir lo que pasa en la bodega. I'm Gregor and I'm new here. I know. I saw you in the church during the ceremony. I have a feeling we'll be meeting again soon, and often. You see, I'm a cicator. What does that mean? I make sure everyone observes the rule. Does their Ah, este es el capullo que me ha mandado aquí dentro. Should be. When it's not the way it should be? Then we're authorized to mete out punishment. But certainly you won't require correction, will you, brother? I'd like to ask you something about the monastery. ¿Esto qué es, tío? De verdad. Lo que me faltaba, tío. Praise be to Christ, brother. ¿Este no es el mismo tío? I'd like to ask you something about the monastery. ¿De verdad? ¿Es normal que me esté rayando tanto con esta parte del juego? Brother, you were somewhere you shouldn't have been. Don't you know your place? Don't you know where you're permitted to enter and where your presence is forbidden? Very well, brother. I accept my punishment. Now, show me what you have on you. I must confiscate anything that's not Pero si allowed. acabo de salir por esa puerta, tío. Si me acaban de coger aquí fuera. O sea, he salido de la cárcel, he hablado con un tío y me han mandado otra vez a la cárcel. ¿En qué quedamos? ¿Voy a la cama o voy a la iglesia? Ir a la iglesia y orar a la misa. Pero... Tío, estoy en la iglesia, ¿qué pasa? Estoy aquí en la B, ¿cómo se supone que...? Aparte, si no hay misa, ¿qué está pasando? A ver si me aclaro. Cada vez que me levanto tengo que ir a comer, estar sentado en un banco durante 1 o 2 horas, esperando, mirando aquí al infinito,
hasta que se pase de comer para que no venga un tío a rayarme. Cada vez que tengo que venir a misa tengo que esperar que vengan todos estos tíos aquí, se pongan a rezar y que den la misa. ¿Cada día? Esto no puede ser. No puede ser, tío. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, Factorem celi et terrae, visibilium omnium et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum ante omnia saecula. Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum Deo, genitum non factum, consubstantialem Patri, et quem omnia facta sunt, cuius regni non erit finis, et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit, qui cum Patre et Filio simul adoratur et conglorificatur, qui Estaba pensando que si a lo mejor todo esto lo ponen para que tú tengas que ir en sigilo por ahí, evitar estas cosas y evitar que te pillen. Pero es que realmente creo que no. No, porque el pavo ese que me mete en la cárcel ha aparecido por cualquier esquina o detrás mía cuando le ha salido de las narices. Así que no sé qué puñetas habrá que hacer, pero yo no creo que sea intentar evitar esto. Y si lo es, ni idea. Porque no escucho nada. ¿Qué ha pasado? This is not a good time for questions, brother. ¿Qué ha pasado?
No entiendo qué está pasando, tío. Halt! Brother, what are you doing here? Shouldn't you be working somewhere? Idle hands are the devil's workshop. I definitely was there. I did come a little late, so perhaps no one noticed me. Brother, I'm sorry, but I don't believe you. This is your first warning. Don't do it again. ¿Qué está pasando, tío? ¿Esto ha pasado porque le he dado el escape? No sé, se han quedado ahí. Brother, stealing is a sin. You should know that as a Christian, and certainly as a monk. Even if I wanted to forgive you, I couldn't. Thou shalt not steal. Very well, brother. I accept my punishment. Now, show me what you have on you. I must confiscate anything that's not allowed in the monastery. Esto es horrible, ¿eh? O sea, yo cuando estaban haciendo el juego... Yo me imagino que habrá gente que este rollo le molará, pero cuando estaban haciendo el juego y alguien dijo, tengo la idea, vamos a hacer que la parte del monasterio sea lo más coñazo del universo. No sé. A lo mejor tendrían que haberle invitado unas cervezas al tío que dijo eso, porque madre mía. O sea, tengo que estar todo el rato haciendo cosas, pero no me dan tiempo. Objetivo iniciado de ir a la cama. Objetivo iniciado de ir para... Esto es de locos, tío. Celarius. Venga, ¿dónde está el hermano Celarius? Peace be with you, brother. What troubles you? What is it, brother? I'm looking for something a little, unorthodox. And what would that be exactly? I'm looking for lockpicks. Lockpicks? And what would you like those for? I'd like to practice opening locks, just for the fun of it. Well, why not? So you heard I used to be a burglar, did you? I put it all behind me as soon as I took the vows. But I do have a few lockpicks left. I'll trade them for food. Get me a bite to eat, and you can have your lockpicks. Can't say fairer than that, can I?
¿Dónde se supone que está la cocina? Hostia, de verdad, tío. Es que no sé. ¿Qué pasa? Vale, esperar que llegue la sangre al día siguiente. Parece ser que podemos tirar por... Para hacerlo más rápido. Yo no quiero estar más tiempo en el monasterio ni de coña, ¿eh? Esto es horrible, tío. No me ha dado las ganzúas, ¿eh? No me ha dado las ganzúas. Tenía que cambiárselo por comida. Que va, voy a intentar salir lo más rápido posible de aquí. Esto es que es horrible, colega. Qué puto horror. Vale. No sé, me imagino que tiene que haber gente que le mole el rollo de estar aquí pegando vuelta y que te estén mareando y que te hagan quedarte ahí parado 200.000 horas. No, loco. No. No me ha dado ganzúas, ¿eh? Quería que le diese comida por ganzúas, pero es que da lo mismo. ¿Para qué quiero las ganzúas? En principio, si lo que tengo que hacer es pedir carne, ni secundaria ni polla voy a hacer aquí. Voy a intentar largarme lo antes posible. Esto es horroroso. Con razón alguien me preguntó el otro día que si había hecho la misión de una aguja en un pajar, que creo que es una de estas. Que es, no sé si es la que está... Efectivamente, una aguja en un pajar. Con razón alguien me lo había preguntado. Y no pregunté por qué, pero ya sé por qué. Porque seguramente... O bueno, piensa que le encanta o piensa que es un coñazo increíble. Vamos, que la sangre tiene que estar ya aquí. Sí. Tranquilo, que voy. Aparte, el juego se vuelve loco, tío. Nada, ya viene este para acá. Encarga la sangre, solo esperar a que llegue. O sea, el juego quiere que me levante todos los días y me dedique a hacer todas las cosas esas mientras hago el resto de misiones. Ya te digo yo que no. Ya te digo yo que no. Madre de Dios. Nada, ni bodegas ni pollas. La misión principal. Madre de amor hermoso. En serio, esto es cachondeo, ¿no? ¿Se supone que tienen que llenar todas las mesas? Porque a mí me da algo, ¿eh? Yo no sé si es que porque... a lo mejor estoy exagerando y es que estoy totileado o algo así, pero... Hostia, tío. La Virgen. Vale, la sangre la tenemos. Conseguir sangre. Vale, pero si viene el pavo ese y me la quita, ¿qué?
Se llama... Necesitar una llave de la puerta o al menos una ganzúas. El hermano Celarius tiene ganzúas. Si quiero las llaves, deberé robárselas al prior. Al prior. Ok, me estás diciendo... Coño, este es el hermano bibliotecario. Talk to me, brother. I found this piece of Nah, en fin, parchment. no sé qué coño hago preguntándole esto. Looks like it's been ripped out of a book. Do you know what it is? It appears to be a page torn out of Ovid. Ovid? What is that? Is it the name of a book? Not what, but who. Ovid was a great Roman poet. We have a few volumes by him in the library, but one of them... Ah, será el del pavo este. Now I believe I can guess what happened. Brother Eustace, may the earth rest lightly on him, was quite narrow-minded when it came to classical literature. If a book had any mention of woman at all, he condemned it as a heretical work. If he'd had his way, all such books would have been burned. Ovid's The Art of Love must have been such a thorn in his side that he stole it from the library, tore it up, and hid the pages wherever he could. Brother. Venga, ya loco, no me lo creo, colega. Brother No Cyril puedo más. Es que aparece de repente, tío. Scriptorium. Do you not enjoy copying books, or are you just willfully shirking your responsibilities? You're right, brother. This is your first warning. Don't do it again. Where were you during Mass? Don't tell me. You're right, brother. This is your second warning. Que me cuenta los avisos de las cosas que no he ido haciendo. You were somewhere you shouldn't. Loco. I've had enough of this. You'll never put me in seclusion. You dare resist punishment? Let me remind you, brother, you will suffer the consequences of your deeds. Yes, brother. I'm resisting punishment. I've had it up to my neck with you, your monastery, and your bullshit. Do your damnedest. You failed to complete your trial period as a novice. You are hereby banished from the order of Saint Benedict. Be gone at once. Vale. Vale. Hostia, qué puto horror, colega. Qué puto coñazo, colega. Pero si ¿cómo que recuperar pendencias? Si ya lo he hecho, ¿no? ¿Y dónde se supone que están las pertenencias? Vaya coñazo, colega, y vaya coñazo. Sí, pero aún así, aunque estén en el caballo... Tío, vaya, si es que el notas ese aparece en cualquier lado, tío. Es que no sé qué quiere que haga el juego, tío. Que me levante por la mañana y me tire 3 horas rezando, y luego voy a ir a comer y me tiro 3 horas comiendo, y luego tengo que ir a... ¿Y cuándo hago las cosas, tío? Es que no tiene sentido. Yo no sé cómo se hace esto, pero es que yo no quiero pasar por esta mierda, macho. Que le follen. Quita, quita. Me estoy poniendo nervioso ya. Esto es horrible, pero qué horror, colega, qué horror. Uf.
Dios mío. Qué parte del juego más horrible, colega. Quita esta mierda, tírala. Ay, mi madre, qué puto horror. Tío, de verdad, es que no sé, tío. Yo no sé si estoy exagerando o qué, pero es que no había visto una cosa más loca en mi vida, ¿eh? A ver, es que yo no tengo problema si hay 1.000.000 de misiones dentro y son complicadas de hacer, pero que un notas te esté persiguiendo por todos lados dando por culo. Y encima, es que nunca llegas a los sitios a la hora que tienes que llegar. Cuando llegas te tienes que tirar 100 horas. Es que no tiene sentido, colega. O sea, sí tiene sentido, lo han querido hacer, no sé, no es que no sé lo que hay que hacer ahí. Pero a mí me da igual, o sea, se acabó. Como si tengo que matar al Antonius este, me la pela. Hostia, qué coñazo, tío. Con razón alguien me estaba preguntando que si había llegado ya a esta parte. O sea, quiere que te levantes y te vayas a rezar durante horas mirando el palomo. Y si le das a la tecla para que vaya más rápido, se pasa el tiempo, viene el otro y te pega la brasa. Y así con la comida, con los rezos, con el trabajo. O sea, es que no me jodas, tío, que va. Que va, han intentado hacer ahí algo rollo todo guapo y ya te digo yo que ni guapo ni mierdas. Pasa que ahora, ¿cómo cojones te cargas al Antonius ese o a otro? ¿En serio, tío? You don't belong here, leave right. Pues menos mal que estoy en sigilo, ¿eh? ¡Hostias! ¿En serio? Y han venido porque... ¿Porque qué? Loco. Loco. Hostia, qué cosa más falsa, tío. Que saben dónde estoy perfectamente todo el rato, ¿no? Vaya tela y vaya tela. Kai, si yo me he visto de monje... Si me he visto de monje y me paseo por ahí... Que por cierto ya no puedo. Porque no sé dónde está la ropa, supongo que habrán desaparecido. Pero si me vistiera de monje y me paseaba por ahí, sí, claro, me dirían algo. Porque enseguida el juego, no, tú no eres monje, tal. Hostia, vaya coñazo, tío.
Tío, lo de enterrar el cuerpo me deja loco, tío. Ah, enterrar el cuerpo es dejarlo en el suelo. Espectacular. Ah, este se ha pirado. Se ha ido. Ah, no, está aquí. Ah, toma por culo. Ah, toma por culo. No, no, yo no soy, yo no soy. Yo no soy. Vale, voten por el ojete. Hostia, qué puto horror, colega. Qué horror y qué horror, tío. Vale, pues se acabó el monasterio. Por cierto, a saber cómo tendrá reputación después de haber hecho eso, ¿eh? Ah, 0 en el monasterio, pues ya ves. A 0. Pues ya ves. Te van a excomulgar, sí, sí. A mí me hubiera gustado hacerlo bien, pero es que esto es horripilante, tío. Y ahora pues tengo el berenjenal este a 0, que claro, esto como cojones te vas a quitar algo que te has cargado a un notas. Tío, no veo nada, ¿eh? O sea que básicamente tienes que hacer un montón de misiones ahí dentro en la que tienes que coger cosas que no puedes llevar encima y tienes que estar haciendo lo de comer y rezar y trabajar durante todo el día para que el notas ese que te persigue y te encuentra en cualquier parte no te meta en un calabozo y no te quite las cosas que has conseguido. Vale, pues creo que sí, amigo. ¿Cómo que objetos perdidos? ¿Eso qué es? Ir al presbiterio de Rataje a buscar objetos perdidos. ¿Qué objetos perdidos? ¿Qué habla este? Hay 2 horas mirando para todos los lados, tío. Una mierda. Ya.
Qué fácil ha sido entrar y cargarse al tío ese. Le ha dado por culo. Eso sí, hubiera estado bien que no me encontrasen, pero es como lo he hecho ahí en medio de una habitación llena de monjes. Madre Dios, ¿dónde está esto, tío? This looks like the place they were talking about. Vale. Enseñar un fuego como señal para los bandidos. Nada, tendremos que apechugar con lo que hemos hecho el resto de nuestra existencia. Pobre Hal, pobre Henry, pero es que no me jodas, tío. Si me dijeras que por lo menos al tío ese puedes, no sé, verlo venir. Puedes esconder... Pero es que yo creo que no puedes esconderte. Y si es tan complicado, prefiero no hacerlo así. Porque lo normal sería, no sé, que patrullase el tío como una persona normal, no que de repente esté detrás tuya, mareándote. Morning, sunshine. Hope we didn't wake you. Kurva. Did you have to sneak up on me like thieves? We are thieves. Besides, we had to make sure you weren't followed. Or trying to lead us into a trap. But enough of this chit-chat. Let's get down to business. We heard there was some trouble at the monastery. Question is, was it the right sort? Está muerto. Did you do that job we agreed? Do you think I'd be sitting here if I didn't do it? How should I know? The world's full of idiots. Hostia, los dados del tío, se me ha olvidado. You've got proof? I didn't find anything unusual on him except for a lot of coin. I'd say that's unusual for a monk, wouldn't you? Well, have you got it on you? 3K. Forget it. I put my neck on the block for that coin and I'm keeping it. You what? That's not how we do things, boy. You don't question orders. Hand over that money. ¿A dónde me llegaría esto? Si le digo que no. Over my dead body. If that's the way you want to play it, kill him. What? Is he here again? ¿En serio? Hostia, estoy liándola hoy muchísimo, ¿eh? ¿Cómo que ya no tengo reputación? Venga ya, ¿qué coño es eso? Un tío pegándome 100 hostias. God damn. I'll wring your neck. Come here, Dilly Liver. ¿Quién se supone que queda por aquí? O sea,
Encontrar una pista que lleve al campamento de los bandidos. It looks like an ordinary die at first sight, but it's not. The numbers are wrong. Maybe they used it as a sign to identify themselves. But that still doesn't tell me how to find their encampment. Los dados se han lanzado. Y que debería... O sea, ¿con quién se supone que debería hablar para saber algo de los dados? Adiós, mira esto. Esto es lo que pasa por sacarme de quicio un juego, tío. Que lío una que te cagas. ¿Esto qué cojones es? ¿Que la cárcel o qué es esto? Madre mía. Ay, Dios mío, qué lía que he montado, tío. A ver. Es que me parece que la misión va a ser una puta locura seguirla así. Creo que va a ser una puta locura seguirla así, tío. Vale, me he levantado. Ahora, vamos a ver una cosa. Comer con los demás. Pero es que ya estoy... O sea, me acabo de despertar y ya me la están liando. No, no está en la misa, claro. Y ahora entro aquí y me pongo así. Where were you during Mass? Don't tell me you didn't know that Holy Mass is the foundation on which your life Esto here is no... No puede ser. You're right, brother. This is your first warning. Don't do it again. Unless it be one whom he Esto no puede finds ser, better tío. in good works or in obedience. And let him not shut his eyes to the faults of offenders, but cut out those faults by the roots as soon as they begin to appear. Esto no puede ser, tío. Remembering the fate of Heli, Te despiertas y ya te la están liando. well disposed in those of good understanding, let him correct with verbal admonition the first and second. Voy a mirar una cosa, porque es que me estoy quedando muy a cuadros. Mientras estés dentro del monasterio, procura no solo hacer todo lo que te manden, sino evidentemente no hacer tonterías como robar y demás. A menos que te pillen haciéndolo. En cualquier caso, haz un guardado antes de comenzar esta misión por si acaso, ya que si las cosas salen mal, te será más sencillo simplemente cargar esta partida y volver a intentarlo. Sí, pero no te dice...
Ni caso del mensaje que estás descuidando de tus tareas. Pero, tío, ¿esto qué es, tío? Simplemente evita que el típico sacerdote te venga a hablar y pedir explicaciones. ¿Qué me estás contando, tío? Es que no sé. Knowing that it is written, the fool is not corrected with words. And No again, tienes, no sé, no le veo mucho sentido. son with the rod, and you will deliver his soul from death. The rule of Saint Benedict, reading. Si yo ahora me levanto, se supone que es cuando me quedo envenenado. I said, I will guard my Sí. ways, that I may not sin with my tongue. I have set a guard to my mouth. Estoy pensando que podría intentar hacer las cosas por la noche saltando lo que es todo el día. Estar por ahí en sigilo, pero es que... Me parece que es la única manera, pero claro, por el día que haces, estar todo el rato haciendo las cosas que te piden, es que es una locura, tío. Let me tell you, once upon a... But he wasn't... Sí, esto ya me lo has contado antes. I think I understand you. You know, what I... So the both of us... What if I wanted a different option? You could kill another novice, I suppose. Before we... There was... Venga. Good. Let's do it your way. Good. I'm glad that despite our initial discord, we could reach an agreement. Here, take something to calm your stomach. Now we'll need the keys... What do I need the keys to the monastery for? How else will we get out? This place is practically a prison. Getting the keys won't be easy. I know. But Brother Soler... Or there's the hard way. Steal the key... They both sound hard to me. And where am I supposed... You'll find... What are you gonna do? Alright, that's everything I need to know. I can get started. Excellent. Come and see me once you have... And Gregor... A ver qué pasa, pero no sé, tío. Yo en realidad abrí prácticamente todas las cosas que había en el monasterio. ¿Para qué van a ver aquí? No tengo ganzúa, pero si no necesito ganzúa, ¿no? Ah, necesito una por cojones. Entiendo. Brother, what are you Tío, doing here? esto es una mierda. Shouldn't you be working somewhere? Idle hands are the devil's work. Esto es una mierda increíble, tío. You're right, brother. This is your second warning. Do it again and you will be punished. Esto es un coñazo increíble.
Es horrible, tío. Horrible, horrible, horrible. Dice, no te preocupes por el tío este, simplemente intenta evitarlo. ¿Pero cómo que evitarlo? Si se teletransporta a tu lado para marearte, ¿qué me estás contando? Nada, voy a intentar hacer las cosas poco a poco. Yo creo que cada día que pasa tienes que puedes pedirle disculpas 3 veces y entonces te lleva a la cárcel. Bueno, no me acuerdo dónde está la cocina, tío. Aquí está. ¿Qué ha pasado? Vale, espera a que llegue la sangre. Joder, me vendría bien una ganzúa, la verdad, por si acaso. Es que luego dice que necesito unas llaves. Oh, ganzúa. ¿Y dónde saco yo unas llaves? Aquí no hay, ¿no? Ah, tiene pinta de que estar por la noche haciendo el gamba, pero por la mañana o te lo saltas o te comes un mierdón. ¿Dónde está la habitación del prior? Que no me acuerdo. Sí, sí, las llaves de lavado. A ver dónde. Sí, pero es que a saber dónde está ese. Y sin ganzúa, como no haya puertas que no estén abiertas. What are you doing here? ¿Qué haces aquí? What are you doing here? Well, probably the same as you. I want to be able to read in peace and quiet. And not just the books they make us read. Ah, I see. Well then, I'll just concentrate on what I'm doing and pretend you're not here. You do the same. As you wish. And if I could recommend some good reading to you, you'll find it in that locked cabinet. It's full of forbidden books. Until recently, it was still unlocked. But after something vanished, they've kept it locked tight. Maybe I could get inside. Oh, that would be wonderful. I'd love to pore over some of those tomes. We'd be in it together. Creo que tengo la llave de ese armario. Isn't it? What do you say? We'll see what I can do. Efectivamente. Pero aquí no hay nada. Se ve que, claro, ya me lo llevé en su momento. What troubles you? Nah. Como ya entré aquí en su momento, pues no puedo hacer nada con eso. Bueno, tengo ganzúa, tío. Sin la ganzúa no puedo hacer nada. Tengo que hablar con el tío ese para que me dé alguno y meterme ahí. Porque este no tendrá una ganzúa, ¿no? Cada vez es más difícil, tío. Están todos vacíos, ¿eh? Los que abrí hace 1000 años. Claro, el abad es que yo juraría que está ahí dentro, en ese lado. Pero claro, ¿cómo cojones abres eso? Juraría, tampoco estoy seguro, la verdad.
Solo se me ocurre una cosa. Bueno, si no está aquí, me parece a mí que poco voy a poder hacer. El tío de la ganzúa es intentar quitarle algunas. En serio, no va a estar aquí. Porque es un crack, ¿no? Ya verás. Hermano bibliotecario. ¿De verdad? No está aquí. Hostia, qué buen sitio para tener un aseo, tú. Nevelas. No, joder, es que no veo nada, tío. Nah, este no está aquí. No sé yo si serán las mismas llaves, la verdad. Y a ver si ponen más jodido lo de robar, ¿sabes? Nah, aquí no está este tío. Qué casualidad. Grita, grita. No te ha escuchado nadie. Tío, solo necesito una ganzúa. Una ganzúa. O encontrar al tío este que se supone que las vende, pero claro. A saber dónde está. Y si por la mañana me va a pegar todo el marrón el tío este. No. La llave sería para esto. Es que ni siquiera sé exactamente dónde están las habitaciones del abad. No tengo ganzúa. Bueno, pues nada, habrá que encontrar al tío ese y darle comida por ganzúa, pero vete tú a saber. Eso que en su momento lo abrí todo. Pero claro, las puertas se vuelven a cerrar. Es que yo creo que los abrí todos los cofres del sitio este.
Además, me imagino que el juego estará preparado para que no haya ganzúas en los cofres, porque si no... Nah. Hay que buscar al tío ese, que no sé dónde narices parará. You've seen us drinking here, so either join in or swear you won't tell a soul. You wouldn't want to end up like Lucas now, would you? Este es el capullo, me está siempre liando. Alright. Sit down and have a drink. O por lo menos yo creo que es este. Madre mía, la castaña que llevan. Brother? ¿Qué pasa? What on earth are you wearing? This is a monastery, Vale, not an alehouse. Change into your robes immediately. Vale. You're right, brother. Now, this is your third warning. And do you know what that means? A day in solitary confinement. Very well, brother. I accept my punishment. Now, show me what you have on you. I must confiscate anything that is not allowed in the monastery. Estoy flipando, de verdad. Alucinando. Estoy alucinando, tío. A mí estaría bastante guapo que si les encuentras a esos bebiendo ahí abajo, que son los que te están dando todo el día por culo, pudieras chantajearles y decirle, oye, o me dejáis en paz o cuento lo que pasa aquí abajo. Pero no sé yo si eso funcionará así. What do we have here? A nice sharp dagger. Now what would a monk need that for? Mira ese flotando. Te lo juro, conforme va pasando más el... Coño, si es este. Cuanto más tiempo pasa... A ver si lo digo. Más bugs veo, tío.